இந்த தேசத்தோடு கடைசியாக சொல்ல வேண்டியதான செய்தியை நான் உங்களுக்கு അറിയിക്കുம்படி കരുതി சொல்லுகிறேன். യേശുവിന്റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം യേശു യെരുശലേമിലേക്ക് വന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ இந்த உலகத்தின் ஊழியத்தினுடைய கடைசி வாரத்திலே യേശു വന്നதான செய்தியை பற்றி தான் சிந்திக்க போகிறோம். അതിനെ ഹോശാന ഞായറാഴ്ച എന്ന് വിളിക്കും. அதற்கு ஓசன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று அழைப்போம். അന്ന് യേശു ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്താണ് വന്നത്. അന്നാൾക്കളിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു കഴുതക്കുട്ടിயின் മേൽ കടന്നു വந்தார். ആ ആഴ്ചയിൽ യേശു മരിച്ചു. அந்த வாரத்திலே இயேசு மரித்தார். മരിച്ചത് ഏതാണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയോ വ്യാഴാഴ്ചയോ എനിക്ക് സൂക്ഷ്മം അറിഞ്ഞുകൂടാ. அவர் ദിവസം മരിച്ചു. அவர் மரித்தது வியாழக்கிழமையோ வெள்ளிக்கிழமையோ தெளிவாய் தெரியாது. ஆகிலும் இயேசு மரித்தார். അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരാഴ്ച ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാ. அதற்கு முந்தின வாரத்தில் இருக்கிற ஒரே ஒரு வாரத்தை பற்றி தான் எடுக்க போகிறேன். ആ ഞായറാഴ്ചയുടെ പുറകിലത്തെ ദിവസം ഒടുവിലത്തെ യേശുവിന്റെ ശബത്താചരണമായിരുന്നു. அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையுடைய முந்தின நாள் ஒரு ஓய்வு நாளாக காணப்பட்டது. ഒരു ചരിത്രഭാഗം വേണ്ടിയാ. அது ஒரு வரலாற்று பகுதியை சொல்வதற்காக தான். ആ ശബത്തിൽ യേശു ദേവാലയത്തിൽ വന്നു. அந்த ஓய்வு நாளில் இயேசு தேவாலயத்திலே வந்தார். അവിടെ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. அங்கே சில விசேஷமான காரியங்களை செய்தார். ഞായറാഴ്ച യേശു കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി. ஞாயிற்றுக்கிழமை இயேசு கழுதைக்குட்டியின் மேல் ஏறினார். മിക്കവാറും തിങ്കളാഴ്ചയായിരിക്കും യേശു ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഉപമ പറഞ്ഞത്. சில வேளை அது அடுத்த நாளாகிய திங்கட்கிழமையா இருக்கலாம். நான் இன்றைக்கு சொல்ல போகிறதான உவமை ബുധനാഴ്ചയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട്. சிலர் சொல்லுகிறார்கள் புதன்கிழமை என்று. ഒന്നുകിൽ യേശുവിനെ യെരുശലേമിൽ ലഭിച്ച അവസാനത്തെ തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞതായി. சில வேளை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கடைசியாக எருசலேமில் வைத்து கிடைத்ததான திங்கட்கிழமையா இருக்கலாம், அல்லாவிட்டால் அது புதன்கிழமையா இருக்கலாம். ഞാൻ ആ ശനിയാഴ്ചത്തെ ചരിത്രം തുടങ്ങട്ടെ. நான் அந்த சனிக்கிழமையோட வரலாற்று பின்னணியத்தை சொல்லட்டுமா? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ആശയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് நமக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடியதான் நல்ல ஒரு சிந்தை தான். ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன். അന്ന് യെരുശലേം വാണിരുന്ന രാജാവിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. அந்நாட்களிலே எருசலேமிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை. ഹേരോദ രാജാവിന്റെ പത്നി സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമല്ല. ஏரோது ராஜாவுடைய மனைவி உண்மையாகவே அவருக்கு சொந்தமான மனைவி கிடையாது. അയക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭാര്യ ഉണ്ട്. அவருக்கு ஏற்கனவே சொந்தமாக ஒரு மனைவி உண்டு. അവളെ എങ്ങും കൊണ്ടു നടക്കത്തില്ല, അവളെ പൊതുരംഗത്ത് കാണിക്കത്തില്ല, അവിടെ കൂടെ രാജാവ് താമസിക്കത്തുമില്ല. ஆனால் அவளை எங்கும் கொண்டு போகிறதும் இல்லை, பொது இடத்திலே கொண்டு காட்டவும் மாட்டார், அவர்களோடு கூட வாழவும் மாட்டார். കാരണം റോമൻ ഗവൺമെന്റിന് അന്ന് ആഫ്രിക്കൻ ഗവൺമെന്റുമായി ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി. അന്നാൾക്കളിലെ റോമ அரசாங்கமும் ஆப்பிரிக்க அரசாங்கமும் இடையிலே ஒரு பெரிய யுத்தம் நடைபெற்றது. രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും കണക്ക് കൂട്ടും, എനിക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ. രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലെ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കും பொழுது രണ്ട് രാജാക്കൾ இப்படி சிந்திப்பார்கள், எங்களுக்கு இந்த யுத்தத்தில் வெற்றி பெற முடியுமோ இல்லையோ. ഇതുകൊണ്ടാണ് അക്കാലത്ത് യേശു പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയേ പോകാവൂ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പട്ടാളക്കാരുണ്ടെന്ന്. ആ കാലത്തെ പതിവാ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും. அந்நாட்களில் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், நீங்கள் ஒரு யுத்தத்திற்காய் போகும் பொழுது நீங்கள் கணக்கெடுத்து தான் நீங்கள் கடந்து செல்ல வேண்டும். எத்தனை சேனை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் நீங்கள் கணக்கு பார்த்து தான் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று. ഈ കഥ നിങ്ങളിൽ അധികം പേരും, ഈ ചരിത്രം നിങ്ങളിൽ അധികം പേരും കേട്ടിട്ടില്ല. இந்த வரலாற்று பின்னணியத்தை பற்றி உங்களில் அதிகம் மக்கள் கேட்டதே கிடையாது. അതുപോലെ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ஆனால் இந்த சரித்திர பின்னணிகளை பற்றி நல்ல முறையில் படித்ததான ஒரு நபர் பெங்களூர்ல எங்க வீட்டில் வந்து தங்கி எங்களுக்கு போதித்து கொடுத்தார். റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരും ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി ആഫ്രിക്കൻ രാജാവുമായി യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ ജയിക്കുമോ. ரோம சக்கரவர்த்திமார்களும் ஒன்று கணக்கு போட்டார்கள், ஆப்பிரிக்காவில் சக்கரவர்த்தியாக யுத்தம் செய்ய முடியுமா என்று. അവർ തീരുമാനിച്ചു, ജയിക്കത്തില്ല, ഇല്ല ഇല്ല. அவர்கள் இவ்வனமாய் தீர்மானித்தார்கள், நாங்கள் இந்த யுத்தத்திலே வெற்றி பெற மாட்டோம் என்று சொன்னார்கள். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയും ആഫ്രിക്കൻ രാജാക്കന്മാരുമായി സന്ധി സന്ദേശം നടക്കണം. அப்படி எப்படியாவது ஆப்பிரிக்க ராஜாக்களுமாக சேர்ந்து நமக்கு நல்ல ஒரு உரையாடலை நடத்த வேண்டும். ആഫ്രിക്കൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ തോക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഞങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത്, ഞങ്ങൾ കീഴടങ്ങുകയാണ്, എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്താൽ. ஆப்பிரிக்க ராஜாக்களை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள், எக்காரணத்தினாலும் நாங்கள் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது, நாங்கள் தோற்று போவோம், நாங்கள் உங்கள் பாதத்தில் சரணமடைகிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். ആ കാലത്തെ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാരേജ്. ഇതുപോലെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. அந்நாட்களில் இப்படிப்பட்டதான காலகட்டத்திலேயே அரசியல்வாதிகளுடைய பிள்ளைகளுடைய
திருமணங்களை நடத்துகிறது ஒரு பழக்க வழக்கமாக இருந்தது. റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചക്രവർത്തിമാരും അവരുടെ മക്കളും ഒക്കെ അതിസുന്ദരന്മാരാണ്. ரோம அரசாங்கத்திலுള്ളதான சக்கரவர்த்திமாருடைய பிள்ளைகள் நல்ல அழகுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். ഹേരോദാവും വളരെ ഭംഗിയുള്ള മനുഷ്യൻ, കാണാൻ സൗന്ദര്യമുള്ള മനുഷ്യൻ. ஏரோது ராஜா மிகவும் அழகுள்ள ஒரு மனுஷனை பார்ப்பதற்கு அழகான ஒரு மனுஷனாக இருந்தார். ആഫ്രിക്കൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ മോള് കണ്ടാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കറുത്തതാണ്, മറ്റും തകരാറുകളുണ്ട്. ஓ ஆப்பிரிக்க ராஜா சொல்லுகிறார், என்னுடைய மகள் நல்ல அட்ட கருப்பாய் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். എന്റെ മകളെ നീ പരസ്യ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് ഭാര്യയാക്കാമെങ്കിൽ നിനക്ക് അതുപോലൊരു നാണക്കേട് വരെ വരാനില്ല. പക്ഷെ അത് പരസ്യമായി സഹിക്കാമെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാം. என்னுடைய மகளை நீ வெளிப்புறமாக எல்லாரும் காண்க, உனக்கு திருமணம் பண்ணுகிறது முடியாத காரியம். அப்படி என்னோட மகளை எல்லாருக்கும் முன்பாக என்னோட மகளை கல்யாணம் பண்ணினால் இந்த யுத்தத்தில் நாம் நடத்தாதபடி நமக்கு அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சமமாக நமக்கு போகலாம், சுமூகமாக போகலாம். വേറെ മാർഗമില്ലാത്തതിനാൽ ഹേരോദാവിനെ കൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാം എന്ന് റോമൻ ഗവൺമെന്റ് അടിയറ പറഞ്ഞു. வேற வழி இல்லாததுனாலே இந்த ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள பெண் பிள்ளையுமாக திருமணம் பண்ணலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டார்கள். ഈ പെണ്ണിന് വേറൊരു തകരാറുണ്ട്. இந்த பெண்மணிக்கு இன்னும் ஒரு பிரச்சனை கூட இருக்குது. അവൾ ജന്മനാൽ കൂനിയ. அவள் பிறவியிலே கூனியாய் காணப்பட்டாள். ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ശരീരമില്ല, ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தக்கூடியதான சரீரம் இல்லை. ഇവൾ കൂനി കൂനി മാത്രമേ നടക്കൂ. அவள் கூனின வண்ணமாய் நடக்கிறாள். ഹേരോദാവിന്റെ പരസ്യ നാണക്കേട് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ஏரோது ராஜா வெளிப்புறமான அந்த வெட்கத்தை மறந்து அந்த சகோதரியை திருமணம் பண்ணினார். പക്ഷേ ഇവൾക്ക് ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ശരീരമില്ല, കഴിവില്ല, കൂനിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൾക്കൊരു കൊട്ടാരം വെച്ചു കൊടുത്ത് അവളെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചു. ஆகவே இந்த சகோதரிக்கு தொடர்ந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடவோ மற்றும் ஆளவோ அதற்கேற்றதான வாய்ப்பில்லாதபடியினால் அவர்களுக்கு என்று சொல்லி அழகான ஒரு அரண்மனையை உண்டு பண்ணி அந்த அரண்மனையிலே பார்க்க வைத்தார். എന്നിട്ട് ഹേരോദ രാജാവ് തന്റെ സഹോദരനായിരുന്ന ഫിലിപ്പ് രാജാവിനോട് കൂടെ, ഫിലിപ്പ് രാജാവിന്റെ ഭാര്യയെ ഇനി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും. அதன் பிற்பாடு ஏரோது ராஜா தன்னுடைய சகோதரனாகிய பிலிப்பு ராஜாவுடைய மனைவியை அவர் രഹസ്യമായി അழைத்துக் கொண்டு വந்தார். ഹേരോദാവിന്റെ ഭാര്യയായി ഇരിക്കുന്നത് ഹേരോദ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫിലിപ്പ് രാജാവിന്റെ ഭാര്യ. இப்பொழுது ஏரோது ராஜாவுடைய மனைவி ஏரோதியாள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உண்மையை சொன்னால் பிலிப்பு ராஜாவுடைய மனைவி. ഈ സ്ത്രീക്ക് അവളെ കൂനിയായ സ്ത്രീ എന്നാണ് ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നത്. இந்த சகோதரியை பைபிள் சொல்ல கூனியாகிய ஒரு ஸ்திரீ என்று. ഇവക്കൊരു കൊട്ടാരമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവളെ മാറ്റിയിരുന്നു. இவளுக்கு ஒரு அரண்மனை உண்டு பண்ணி அங்கே அவள் தங்க வைத்திருக்கிறார். ഇവക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ, വല്ലപ്പോഴും ദേവാലയത്തിൽ പോയി ഒന്ന് ആരാധിക്കണം. இவளுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு சந்தோஷம் தான் உண்டு, எப்பமாவது ஒருக்க போய் தேவாலயத்தில் போய் ஆராதிக்க வேண்டும். അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും അവൾ ധനസഹായം കൊടുക്കും. அங்கே போகும் பொழுது அங்கே இருக்கிற தேவைப்பட்ட எல்லாருக்கும் தான தர்மங்களை செய்வார்கள். അവൾ ഹേരോദാവിന്റെ ഭാര്യയാണ്, ആവശ്യത്തിന് പണമുണ്ട്. ஏரோது ராஜாவுடைய மனைவி அல்லவா, தாராளம் பணம் உண்டு. വന്നാൽ സാധുക്കളോട് എല്ലാം സംസാരിക്കും, അവരുടെ എല്ലാം ആവശ്യങ്ങളിൽ അവളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്. அவர்கள் வரும் பொழுது ஏழை எளிய மக்களிடத்தில் எல்லாரிடத்திலும் பேசுவார்கள், அவர்களை கொண்டு முடிகிற எல்லா உதவிகளையும் செய்து கொடுப்பார்கள். പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീ ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നത് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ஆனால் இந்த சகோதரி தேவனுடைய ஆலயத்தில் வருகிறது ஆசாரியர்களுக்கு விருப்பமில்லை. കാരണം അവൾ യഹൂദ സ്ത്രീ അല്ല, അവൾ ഒരു അന്യജാതിക്കാരത്തിയാണ്. காரணம் என்னவென்றால் அவள் யூதா குடும்பத்தை சேர்ந்தவள் அல்ல, அவர் மறு ஜாதியில் சேர்ந்தவர். പക്ഷെ മിണ്ടാൻ ഒക്കത്തില്ല, ഹേരോദാവിന്റെ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുക. காரணம் பேச முடியாது, ஏரோது ராஜாவுடைய தேசத்திலே வாழுகிறாள். ഒരു ദിവസം യഹൂദ പുരോഹിതന്മാർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ദേണ്ട കൂനി കയറി വരുന്നു ദേവാലയത്തിൽ. ஒரு நாள் யூதா ஆசாரியர்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த சகோதரி பாருங்கள் கூனின வண்ணமாய் தேவாலயத்துக்கு நேரே ஏறி வருகிறாள். ഒരു വശത്തൂടെ ഈ സ്ത്രീ വരുമ്പോൾ ஒரு பகுதியில் கூட அந்த சகோதரி வரும்போது ഇവരെല്ലാം പല്ല് കടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കാര്യങ്ങളോട് ഒന്നും പറയാനും ഒക്കത്തില്ല. இவர்களெல்லாம் பல்லு கடித்துக் கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள், வேற ஒன்று சொல்ல முடியவில்லை. മറുവശത്തൂടെ തേണ്ട വരുന്ന യേശു. மறுபாகமாக இயேசுவும் வருகிறார். യേശു ദേവാലയത്തിൽ വരുന്ന ഇവന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. இயேசு தேவனுடைய ஆலயத்தில் வருகிறது இவர்களுக்கு விருப்பமில்லை. രണ്ട് ശത്രുക്കൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ഇവരിങ്ങനെ പ്രാഗിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക. ரெண்டு எதிராளிகளும் ஒரே நேரத்தில் வருகிறார்கள் என்று சொல்லி இவர்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ഈ വരുന്ന വരവിലാണ് ഈ പുരോഹിതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച യേശു ഈ കൂനിയായ സ്ത്രീയുടെ മേൽ കൈവച്ചു. അവളങ്ങ് இந்த வருகிறதான இந்த வரவில் தான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது ஆசாரியர்கள் இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் நேருக்கு நேர் பேசுகிறதை பார்க்கிறார்.
അല്ല, യേശു അവളെ സൗഖ്യമാക്കി. இயேசு அந்த நேரத்தில் தான் இயேசு அவர்களை குணமாக்குகிறார். 18 വർഷം കൂനിയായി നടന്ന സ്ത്രീയെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാര്യമാണ്. பரிசுத்த பைபிள்ல 18 ஆண்டுகளாக கூனியாக காணப்பட்ட சகோதரியை இயேசு சுகமாக்கினார் வாசிக்கிறோம் அல்லவா? എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞു തന്ന ആളിനെ കൂടെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. என்னிடத்தில் இதை சொல்லிக் கொடுத்ததான நபரையும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தால் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் அங்கீகரிப்பீர்கள். UNO എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചേർന്നുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. UNO എന്ന് சொல்லக்கூடியதான உலகம் எங்கும் சேர்ந்துள்ளதான ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிறது. അതിന്റെ എക്സ്കവേഷൻ വിങ്, ഭൂമി കുഴിച്ച് വസ്തുക്കൾ എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. அது பூமியை தோண்டி ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிக்கக்கூடியதான ஒரு ஆராய்ச்சி மையம். അതിന്റെ ചെയർമാന്റെ പേര് റോൺ ചാൾസ് എന്ന. அதனுடைய தலைவருடைய பேர் ரோன் சார்ல்ஸ் என்கிற. ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ്, ഇന്നല്ല ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ഇതിലിருந்து 10 ആണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ தான் இந்த சரித்திரத்தை அவர் எழுதுகிறார். റോൺ ചാൾസ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ, അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാഴ്ചയോളം താമസിച്ചു. ரோன் சார்ல்ஸ் என்று சொல்லுகிற அந்த தலைவர் எங்க வீட்டில் வந்து எங்க கூட ஒரு வாரம் தங்கினார். அது எங்களுடைய பெருமை அல்ல, கர்த்தர் எங்களுக்கு காண்பித்த இரக்கம். ഈ മനുഷ്യൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. இந்த மனிதருக்கு தெரியாத ஒரு കാര്യവുമേ ഇല്ല. ഒരിക്കൽ എന്റെ മകള് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ എവിടുന്ന് കിട്ടി? കാര്യം അയ്യക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. ஒரு விஷயம் என்னோட மகள் அந்த சாரை பார்த்து விவரமாய் கேட்டார், சார் உங்களுக்கு தெரியாத காரியம் ஒன்றுமில்லையே, இப்படிப்பட்ட புத்தி அறிவு உங்களுக்கு எங்க இருந்து கிடைத்தது? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, UNOയുടെ എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി കുഴിക്കുക എന്നല്ല, ചരിത്രം കുഴിക്കുക എന്നാ. அவர் சொல்லுகிறார், யூஎன்னுடைய ஆராய்ச்சி என்று சொல்லுகிறது அது ஒரு பூமியை தோண்டி ஆராய்ச்சி பண்ணுகிறதல்ல, அது வரலாற்று பின்னணிகளை வரைக்கும் தோண்டி ஆராய்ச்சி பண்ணுகிறது. ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ചരിത്ര വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് UNOയ്ക്ക് വിവരം കിട്ടും. உலகத்திலே எந்த ஒரு பகுதியிலும் எந்த இடத்துல ஒரு ஆராய்ச்சிகள் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு அறிவிப்பு கிடைத்தால் அந்த இடத்துல நாங்கள் ஓடி எத்துவோம். ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന് കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ പേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, പണ്ട് കാലത്ത് എഴുതിയത് മൊത്തം എടുത്ത് ഭാഷ അറിയാവുന്നവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ച് അർത്ഥം എടുക്കും. நாங்கள் அந்த பட்டணத்திலே போய் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னே எழுதப்பட்டதான கைப்பிரதிகள் மற்ற கையினால் எழுதப்பட்டதையும் அந்த லைப்ரரிகளில் போய் அதை எடுத்து அந்த தேசத்தில் அந்த மொழி தெரியக்கூடிய மக்களுடைய கருத்திலே கொடுத்து அவர்களிடத்திலிருந்த காரியங்களை புரிந்து அப்படி நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி எடுப்பது உண்டு. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത്. இப்படி ധാരാളം ഏരാളം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് தெரியும். അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിച്ചു. ഒരാഴ്ച ചർച്ചിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു പാസ്റ്ററും കൂടെയാണ്. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ அவர்கள் ஒரு வாரம் எங்க வீட்டில் தங்கி இருந்தார். அவர் எங்களுடைய சபையில ஊழியத்தை செய்தார், பிரசங்கம் பண்ணினார். அது மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு ஊழியக்காரர் கூட. அப்படி அவரிடத்திலிருந்து ധാരാളം ஏராளம் காரியங்கள் படித்துக் கொண்டோம். അദ്ദേഹമാണ് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത്. அவர்தான் இந்த பின்னணியத்தை சொன்னார். ഒരു ദിവസം യേശു ഈ സ്ത്രീയെ സൗഖ്യമാക്കി. ஒரு நாள் இயேசு இந்த சகோதரியை தொட்டார். അവക്കങ്ങ് ഭയങ്കര സന്തോഷം. அவர்களுக்கு அந்நாளுக்கு பயங்கர சந்தோஷம். പക്ഷെ പുരോഹിതന്മാർ മുഷിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് 6 ദിവസം ബാക്കിയില്ലയോ, എന്തിനീ ശബത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കി എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കി. இந்த ஆசாரியர்கள் மிக மன வருத்தத்தோடு காணப்படும். வேற ஒரு நாள் இவருக்கு சுகமாக்க நாள் இல்லையா, இந்த ஓய்வு நாளில் தான் இப்படி சுகமாக்கணுமா என்று கேட்டார்கள். പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ, ഈ രാജ്ഞി, ஆனால் இந்த ராணி യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, യേശുവേ, ഞാൻ ഇന്ന് നിവർന്ന സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ സൗഖ്യമാക്കിയല്ലോ, ഞാൻ നേരെ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ പോലെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് அந்த ராணி இவனமாய் சொல்லுது, இயேசுவே, நான் கூனியாய் இருந்த என்ன நீர் நிமிர பண்ணினீர், இப்பொழுது நான் ஒரு மனுஷியாய் இருக்கிற நிலைமையிலே ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലോട്ടൊന്ന് പോവുക, நான் என் ஊருக்கு கொண்டு போகிறேன். പോയി എന്റെ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കണം. എന്നെ ഒരാൾ സൗഖ്യമാക്കി. என்னுடைய தேசத்தில் போய் என்னை என்னுடைய ராஜ்யத்தில் காட்ட வேண்டும். காரணம், ஒரு நபர் என்னை குணமாக்கினார். മാത്രമല്ല, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയ സമയത്ത് ഈ പുരോഹിതന്മാർ നിന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി. அது மட்டுமல்ல, நான் நீர் என்னை சுகமாக்குற நேரத்தில் இந்த ஆசாரிகள் உம்மோடு கூட சண்டை போட்டார்கள். ഈ ഹേരോദാവ് എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചെങ്കിലും ഒറ്റ ദിവസം എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടില്ല. இந்த ஏரோது ராஜா என்னை திருமணம் பண்ணினாலும் ஒரு நாள் கூட என்னோடு கூட வாழவில்லை. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അപ്പനോട് പറഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിന് വരാൻ പോവാ. ஆகவே என் தகப்பனிடத்தில் போய் சொல்லி மறுபடியும் நாங்கள் யுத்தம் செய்வதற்கு வரப்போகிறோம். റോമൻ ഗവൺമെന്റിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്തേ പറ്റൂ.
ரோம அரசாங்கத்திடத்தில் எதிர்த்து நின்றே அதானாக வேண்டும். അപ്പൊ യേശു അവളെ ശാന്തപ്പെടുത്തി. இயேசு அந்த மகளை அமைதல் படுத்தினார். എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ തിരിച്ച് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്റെ അപ്പന്റെ അടുക്ക പോണം. அப்புறமா இயேசு சொன்னார், நீ மறுபடியும் திரும்பி ஆப்பிரிக்கா தேசத்திலே நீ உன் தகப்பன் வீட்டுக்கு போக வேண்டும். ഈ യഹൂദന്മാരോട് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യണ്ട. இந்த யூதரிடத்தில் எந்த விதமான தோஷமும் செய்ய வேண்டாம். അത് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്റെ പിതാവ് ചെയ്തോളൂ. நான் செய்ய வேண்டியதை என் தகப்பனார் செய்வார். നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം. நீர் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும். നീ അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു വിവരം കിട്ടും. நீர் அங்கே போய் கொஞ்ச நாட்கள் தாண்டும்போது இனி ஒரு செய்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும். നിന്റെ അപ്പനോട് പറയണം കോപിക്കരുതെന്ന്. உன் தகப்பனை பார்த்து சொல்ல வேண்டும், நீங்கள் கோபம் கொள்ளக்கூடாது. തുടർന്ന് എന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളിനെ ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് അയക്കും. அதன் பிற்பாடு என்னுடைய சீஷர்களில் ஒரு நபரை நான் ஆப்பிரிக்கா தேசத்தில் அனுப்புவேன். അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുവാനുള്ള കപ്പലും കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കാൻ നിന്റെ അപ്പനോട് പറയണം. அவர்களை அங்கே இருந்து இந்தியாவில் கப்பலில் ஏற்றி அனுப்பக்கூடியதான எல்லா காரியங்களும் செய்யும்படி செய்ய வேண்டும். ഇതാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്. இதுதான் உன்னை கொண்டு எனக்கு செய்ய வேண்டிய காரியம். ആ പെൺകൊച്ച് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പോയി. அந்த பெண்மணி ஆப்பிரிக்கா தேசத்தில் போனார். ആഫ്രിക്കയിലെല്ലാം പരസ്യമായി രാജാവിന്റെ മകൾ നേരെ നിവർന്നു നിന്നു. ஆப்பிரிக்கா தேசம் அங்கு வெளியரங்கமாய் செய்திகள் வருகிறது, ராஜாவுடைய மகள் நிமிர்ந்து நிற்கிறாள். അതിന്റെ പുറകെയാണ് യേശുവിനെ കുരിശിച്ചു എന്ന വർത്തമാനം എത്തുന്നത്. அதனுடைய பின்னாடி தான் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தார்கள் என்ற செய்தி வருகிறது. ആ രാജാവ് വാളെടുത്തു. அந்த ராஜா வாள் எடுத்தார். യഹൂദന്മാരെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. அந்த யூதர்களை விட முடியாது. എന്റെ മകളെ സൗഖ്യമാക്കിയവനെ കൊന്നെങ്കിൽ, என்னுடைய மகளை சுகமாக்கினவரை கொலை செய்தார்கள் என்றால் യവന്മാരെ മുഴുവനും വെട്ടിക്കൊന്നേ ഉള്ളൂ. இவர்கள் அத்தனை பேரை வாளால் வெட்டி கொலை செய்ய வேண்டும். അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകുമ്പോൾ മകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. அவர்கள் யுத்தத்திற்கு ஆயத்தமாகும் பொழுது மகள் இவனமாய் சொன்னார், அப்பா, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയവൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. அப்பா, என்னை குணமாக்கினவர் ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னார், പകരം ചെയ്യാൻ പോകരുത്, കോപിക്കരുത്. நீங்கள் பதில் செய்யக்கூடாது, கோபம் கொள்ளக்கூடாது. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ വരും. ஆனால் அவருடைய சீஷரில் ஒரு நபர் இங்கே வருவார். അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുവാൻ കപ്പൽ തയ്യാറാക്കണം. அவரை இந்தியா தேசத்தில் அனுப்பும்படி ஒரு கப்பலை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். തുടർന്ന് 2 മാസത്തിനകമാണ് തോമസ് ലീഹ, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു തോമസ്, ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തുന്നത്. அது பிற்பாடு இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷனாய் காணப்பட்ட சென்ட் തോമസ് ആഫ്രിക്കാവിലെ കടന്നു ചെല്ലുகிறார். സെന്റ് തോമസിനെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നത് ഈ പെങ്കൊച്ചിന്റെ അപ്പന്. அந்த சென்ட் തോമസ് அவர்களை ஆப்பிரிக்கா பட்டணத்திலிருந்து இந்தியாவுக்கு கப்பல் வழியாக அனுப்பி வைத்தது இந்த பெண் பிள்ளையுடைய தகப்பனார். അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സുവിശേഷം കേട്ടത്. ஆகவேதான் நானும் நீங்களும் இந்த சுவிசேஷத்தை அறிந்தோம். ഇന്ത്യയിൽ വന്ന തോമസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇന്ത്യയിൽ വരുവാനുള്ള വഴി ഇതാ. அப்போஸ்தலனாகிய தோமா இந்தியா தேசத்தில் வரக்கூடியதான ஒரே ஒரு வழி இதுதான். അദ്ദേഹം കേരളത്തിലാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. முதலாவது அவர் கேரளாவிலே வருகிறார். കേരളത്തിൽ ചില പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. சில கேரளாவிலே சில ஆலயங்களை கட்டினார். പക്ഷെ തനിക്ക് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ஆனா அவருக்கு அங்கே தொடர்ந்து நின்று ஊழியம் செய்ய முடியவில்லை. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി തമിഴ്നാട്ടിലെത്തി. அதற்கு பிற்பாடு அவருக்கு அங்கே இருந்து அவருடைய ஜீவனம் கொண்டு அவர் தமிழகத்திலே நோக்கி வந்தார். ഇവിടിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നത്. இங்க வைத்துதான் தமிழகத்தில் வைத்து அவரை கொலை செய்கிறார்கள். എങ്കിലും സുവിശേഷം ദേശത്ത് പരന്നു. ஆனாலும் இந்த சுவிசேஷம் தேசத்திலே பரம்பினது. ആ സുവിശേഷം കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ദൗത്യം, നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച കടമ. அந்த சுவிசேஷத்தை சுமந்து கொண்டு போகிறதா நம் மீது விழுந்த கடமையாய் இருக்கிறது. യേശു കൂനിയായ സ്ത്രീയെ സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു സ്തോത്രം പറഞ്ഞു പോകാനല്ല, അതിന്റെ ലാഭം എനിക്കാ ഉണ്ടായത്. ஓ, இயேசு கிறிஸ்து கூனியாகிய சகோதரியை குணமாக்கினார் என்று சொல்லி போவதற்காக அல்ல, அதனுடைய பிரதிபலன் நமக்கு ஒருத்தருக்கு வந்திருக்கிறது. ആ ശനിയാഴ്ചത്തെ സംഭവം ഇതായിരുന്നു. அந்த சனிக்கிழமை நடந்ததான காரியம் இதுதான். യേശുവിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ആഴ്ചവട്ടം യേശു ഒരുപാട് ധൃതിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. இயேசுடைய கடைசி வாரத்தில் மிகவும் ஸ்பீடாக காரியங்களை செய்தார். തനിക്കറിയാം തനിക്ക് ഇനി ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് താഴെ ഉള്ളൂ. அவருக்கு தெரியும் ஒரு வாரத்திற்குள்ளதான் எனக்கு நாட்கள் இருக்கிறது. അതിനോടകം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത് മുഴുവനും ചെയ്യണം. அதற்குள்ளே நான் செய்ய வேண்டியது அத்தனை காரியங்கள் செய்ய வேண்டும். ഇതുവരെ പറയാത്തത് മുഴുവനും പറയണം. இதுவரை சொல்லாத காரியம் சொல்ல வேண்டும். ഞായറാഴ്ച രാവിലെ യേശു കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്തു കയറി ദേവാലയത്തിലെത്തി. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே இயேசு கிறிஸ்து கழுதையின் மீது ஏறி தேவாலயத்தை நோக்கி வந்தார். ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം നടത്തി. அந்த தேவாலயத்தை பரிசுத்தம் பண்ணினார். ഇറക്കി വിടേണ്ടവനെ ഇറക്കി വിട്ടു, അടിച്ചിറക്കേണ്ടവനെ അടിച്ചിറക്കി. அந்த தேவாலயத்தை இறக்கி விட வேண்டும் இறக்கி விட்டார், அடித்து விரட்ட வேண்டும் அடித்து விரட்டினார். രാത്രിയിൽ ബെഥാനിയയിൽ പോയി താമസിച്ചു. ராத்திரியிலே பெத்தானியா தேசத்தில் போய் தங்கினார். ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വന്ന് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണിത്. சில வேளை திங்கட்கிழமை காலையில் வந்து சொன்னதான ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இது. അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച. രണ്ടഭിപ്രായം വേദപണ്ഡിതരുടെ ഉണ്ട്. அல்லாவிட்டால் புதன்கிழமை இப்படி ரெண்டு விதமான
சிந்தைகள் வேத பண்டிதர்களுக்குள்ளே உண்டு. ഞാൻ ഈ പ്രത്യേക ഉപമയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நான் இந்த விசேஷமா இந்த பர்టిక్యులராக இந்த உவமையில் வர விரும்புகிறேன். 22 അധ്യായത്തിന്റെ 2ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, 22 മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22 അധ്യായം 2ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 22 அதிகாரம் 2வது வசனத்தில் യേശു ഒരു ഉപമ അവരോട് പറഞ്ഞു. இயேசு அவர்களை பார்த்து ஒரு உவமையை சொன்னார். സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ പുത്രന് വേണ്ടി കല്യാണ സദ്യ ഒരുക്കിയ ഒരു രാജാവിനോട് സദൃശ്യമാണ്. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 22 அதிகாரம் அதனுடைய 2வது வசனம், அழைக்கப்பட்டவர்களை கல்யாணத்திற்கு வர சொல்லும்படி அவன் தன் ஊழியக்காரரை அனுப்பினான். அவர் 2ാം വാക്യം അതല്ല. സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ പുത്രന് വേണ്ടി കല്യാണ സദ്യ കഴിച്ച ഒരു രാജാവിനോട് സദൃശ്യം. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ பரலோக ராஜ்யம் தன் குமாரனுக்கு கல்யாணம் செய்த ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது. അന്നത്തെ കല്യാണത്തിന്റെ ക്രമം ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി മനസ്സിലാവും. அந்நாட்களிலே நடந்ததான கல்யாணத்தினுடைய ஒரு நிலைமை என்று சொன்னாதான் உங்களுக்கு புரியும். നമ്മൾ എന്തറിഞ്ഞാലും ചൊവ്വ അറിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാര്യം ഗ്രഹിക്കാം. நாம் எதை புரிந்தாலும் அதை சரியான விதத்தில் புரிந்தால்தான் அதிக காரியங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വിവാഹം ഏറെക്കുറെ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഉറയ്ക്കും. அந்நாட்களிலே திருமணம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னே பிக்ஸ் பண்ணுவார்கள். ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിവാഹം ഉറയ്ക്കുന്നത് ഒരു 5 ദിവസം 6 ദിവസം ഇപ്പൊ 2 ദിവസമൊക്കെ മുമ്പേയാണ്. இப்பொழுது எங்க கேரளாவில் எல்லாம் திருமணம் நிச்சயிக்கப்படுகிறது ஒரு வாரம் 5 நாள் இல்லாவிட்டால் 2 நாட்கள் இப்ப நடக்குது. എനിക്കറിയാം തമിഴില് കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാസമാണ്. അല്പം കൂടെ ദീർഘകാലത്തിന് മുമ്പേ അത് ഉറയ്ക്കാറുണ്ട്. ஆனா எனக்கு தெரியும் தமிழ்ல கொஞ்சம் கூட டைம் எடுத்து அவர்கள் அதை நிச்சயிக்கிறார்கள். നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ തമിഴ് ആളുകൾ ഒരു 1000 ശിഷ്ടം പേരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം വിവാഹം ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ எங்க சபையிலும் 1000க்கு மேற்பட்டதான மக்கள் கடந்து வருகிறார்கள். ஆகவே எனக்கு அதை பற்றி நன்றாக தெரியும். ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ പാസ്റ്ററിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു കല്യാണം നടത്തുന്ന കാര്യമാണ്. இங்க வரும்போது போதகரிடத்தில் முதல்ல சொன்னது ஒரு திருமணத்தை நடத்துகிற விஷயத்தை பற்றி தான் சொன்னார். ഓക്കെ, അവർക്ക് അവരുടെ പതിവനുസരിച്ച് ഏറെക്കുറെ ഒരു വർഷം മുമ്പേ വിവാഹം ഉറയ്ക്കും. ஆனா யூதரோட வழக்கத்தின்படி அது திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டு தேவை. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. நான் ഒരു വാർത്ത കൂടെ சொல்லட்டுமா? ആ വിവാഹം ഉറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ആൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കും, ഒരു രേഖ കൊടുക്കും. அந்நாட்களிலே திருமணத்தை நிச்சயிக்கப்படும் பொழுது மணமகளுடைய வீட்டார் மணமகளுடைய வீட்டாருக்கு ஒரு ஒப்பந்த பத்திரத்தை கொடுப்பார்கள். അതിന്റെ പേര് കെത്തൂബ എന്നാണ് അവരുടെ ഭാഷ. அதனுடைய பேர் அவர்கள் மொழியிலே கெத்தூபா என்று சொல்லுவார்கள். ഇതൊരു കൊച്ചു ബുക്കാ. இது ஒரு சிறு புத்தகம். ഇതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 4 അധ്യായങ്ങൾ കാണണം. ഇതിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം 4 அதிகாரங்கள் ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 5-6 അധ്യായങ്ങൾ കാണും. ചില വേളை 5-6 அதிகாரங்கள் இருக்கலாம். അതിലെ 1ാമത്തെ അധ്യായം ഈ പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ്. അബ്രഹാമിന്റെ കാലം മുതൽ ഇവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും വരെ അവന്റെ ചരിത്രമാണ്. அதில் முதலாவது அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஆபிரகாம் காலம் முதல் இவருடைய தாய் தகப்பன் காலம் வரைக்கும் உள்ளதான அத்தனை வரலாற்று பின்னணிகளும் அதில் உண்டு. என்ன സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവനാണ് മോന്, ഇവൻ അനുരൂപയായി ജീവിക്കണം എന്ന് മോളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. எப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிற மனுஷன் அந்த மனுஷனுடைய நிலைமைக்கு ஏற்றவாறு அந்த மணமகளை கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக அதில் எழுதப்பட்டிருக்கும். 2ാമത്തെ അധ്യായം മകളിൽ നിന്ന് വരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആൺകൊച്ചന്റെ അപ്പൻ അമ്മ അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാ? இரண்டாவது காரியம், மணமகளிடத்திலிருந்து மணமகளுடைய தகப்பன் வீட்டார் எதெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்று. മക്കളെ വളർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ, വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ, ഡിസിപ്ലിൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് മുഴുവൻ. அந்த பிள்ளைகளை எப்படி வளர்த்த வேண்டும், அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆடைகள் எப்படி அணிய வேண்டும், அவர்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. തമാശന് പറഞ്ഞു പോകല്ല, ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിന് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിവരങ്ങൾ പറയുന്നു. நான் இதை சும்மா களியாட்டுக்காக சொல்லி போகவில்லை, இன்றைக்குள்ளதான செய்திக்கு தேவையானபடினால் சொல்லுகிறேன். കെത്തൂബയുടെ 2ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതാ. கெத்துபா என்கிறதான 2வது அதிகாரம் அதுதான். കെത്തൂബയുടെ 3ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. கெத்துபா 3வது அதிகாரம். ഈ വിവാഹം നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രയോജനമുണ്ട്? இந்த திருமணம் நடந்தால் உங்களுக்கு கிடைக்கிற பிரயோஜனம் என்ன? വിവാഹത്തിന് മുന്നമേ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം വരന്റെ അപ്പൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും? திருமணத்திற்கு முன்னே மணமகளுடைய தகப்பனார் என்னெல்லாம் காரியங்கள் செய்து கொடுக்க வேண்டும்? വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തെല്ലാം കൊടുക്കും? திருமணம் முடிந்தால் மணமகளுக்கு எதெல்லாம் செய்ய வேண்டும்?
ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന് എന്തെല്ലാം കൊടുക്കും? அந்த மணமகளுடைய தகப்பனுக்கு எதெல்லாம் செய்ய வேண்டும்? അവളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് എന്തെല്ലാം കൊടുക്കും? அவருடைய சகோதரர்களுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்க வேண்டும்? അടുത്ത അധ്യായം, அடுத்த அதிகாரம். അഥവാ വിവാഹം പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ, சிலவேளை அந்த திருமணம் தடைபட்டு போனால் അതിന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ എന്തായിരിക്കും? அங்க இருக்கிற உரையாடல் எப்படி இருக்க வேண்டும்? പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രതിഫലമായി കൊടുത്തുവിടും? அந்த பெண் மணமகளுக்கு என்னெல்லாம் அவருக்கு பிரதிபலனாய் கொடுக்க வேண்டும்? അവൾ പോകുമ്പോൾ ഈ പുരുഷന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം? அவள் மணமகனுடைய வீட்டில் போகும்போது அவர் என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும்? ഈ 4 ചാപ്റ്റർ നിർബന്ധമായി இந்த കെത്തുബയ്ക്ക് വേണം. 4 அதிகாரமும் கட்டாயமாக கெத்துபாவில் இருக்க வேண்டும். ഇനി എന്തെല്ലാം വേണം അതെല്ലാം കെത്തുബായി ചേർക്കാം. 5, 6, 10 അധ്യായങ്ങൾ കാണാം. ஆனா சிலவேளை 5, 6, 10 அதிகாரங்கள் இருக்கும். அதில் என்னெல்லாம் தேவை அதெல்லாம் அந்த கெத்துபாவில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். ഇന്റർനെറ്റിൽ കയറാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ചുമ്മാതെ യൂട്യൂബിലും ഇന്റർനെറ്റിൽ കയറി കെത്തുബ നടിച്ചാൽ മതി. ഇതിന്റെ സാമ്പിൾ സഹിതം ഇറങ്ങി വരും. பாருங்க, இந்த காலகட்டத்தில் இன்டர்நெட்ல போய் கெத்துபா என்கிற வார்த்தை அடித்தால் போது அங்க இருக்கிற எல்லா காரியங்களும் அங்க வெளிப்பட்டு வரும். ഇതങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേച്ചാണ് വിവാഹം ഉറയ്ക്കുന്നത്. இதை அங்க கொடுத்துதான் திருமணத்தை நிச்சயிக்கிறார்கள். ഈ 3-4 മാസം കൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ചു പഠിക്കും. இத 3-4 மாதங்கள் எடுத்து மணமகளுடைய வீட்டார் அத்தனை பேரும் நல்ல முறையில் அதை வாசித்து புரிந்து கொள்வார்கள். അവർക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ അവർ പുരുഷന്റെ വീട്ടിൽ അറിയിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണ്. அவர்கள் இதை வாசித்த பிற்பாடு அவர்கள் ஓகே என்று சொன்னால் மணமகளுடைய வீட்டிலே அவர்கள் செய்து கொடுப்பார்கள், நாங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறோம். അതോടുകൂടെ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കുവാനുള്ളവരെ മുഴുവനും അപ്പന്റെ വീട്ടുകാർ ക്ഷണിക്കും. அதன் பிற்பாடு அந்த திருமணத்திற்காக யாரையெல்லாம் அழைக்க வேண்டுமோ அத்தனை பேரும் தகப்பன் வீட்டார்கள் அழைப்பார்கள். അവരോട് ആരോടും ഡേറ്റ് പറയത്തില്ല. அவர்கள் யாரிடத்திலும் அந்த நாள் சொல்ல மாட்டார்கள். ഏറെക്കുറെ ഒരു സമയം പറയും, ഓക്കെ വരുന്ന വർഷം മാർച്ച് മാസം ഒടുവിലത്തെ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മാസം 2ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഈ വിവാഹം നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வருகிற மாதம் அல்லது இந்த 2 மாதம் தாண்டி 6 மாதத்தில் இந்த திருமணம் நடக்கும் என்று சொல்லுவார்கள். നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്ര പേർ വരണം, உங்கள் வீட்டிலிருந்து இத்தனை நபர்கள் வர வேண்டும். ഇന്നാരും വരണമെന്ന് വ്യക്തികളെ പേര് പറയല്ല. இன்ன நபர் வர வேண்டும் என்று தனிப்பட்ட விதத்தில் சொல்ல மாட்டார்கள். നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്ര പേർ വരണം. உங்கள் வீட்டிலிருந்து இத்தனை நபர்கள் வர வேண்டும். എന്റെ മകന്റെ പേർക്കാണ് വിവാഹമെങ്കിൽ, என்னுடைய மகனுக்கு திருமணம் என்றால் ഞാൻ എന്റെ അനുജനോട് പറയടാ, നിന്റെ വീട്ടിൽ ആകെപ്പാടെ 6 പേരുണ്ട്, 5 പേര് എങ്കിലും വരണം. நான் என்னுடைய தம்பியை பார்த்து சொல்வேன், தம்பி என்னுடைய மகனுக்கு உங்க வீட்டில் 6 நபர்கள் உண்டு, நீங்க 5 பேராவது கட்டாயம் வர வேண்டும். എന്റെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറയും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 20 പേരുണ്ട്, കുറഞ്ഞ പക്ഷം 10 പേരേലും വരണം. என்னுடைய மனைவி வீட்டாரை பார்த்து உங்க வீட்டில் 20 நபர்கள் உண்டு, குறைந்தபட்சம் 10 நபராவது வர வேண்டும். നീ വരണമെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല. நீ வர வேண்டும் என்று சொல்ல மாட்டோம். നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്ര പേര് വരണം, உன் வீட்டிலிருந்து இத்தனை நபர் வர வேண்டும். ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു. அப்படி எல்லாரும் அழைத்தார்கள். ഇത് കഴിയുന്ന ഉടനെ ഈ പയ്യൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പെൺകുട്ടിക്കുമായി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കേണ്ടതിനൊരു വീട് പണി. இதெல்லாம் முடிந்த பிற்பாடு திருமணமாக போகிற மணமகன் அந்த திருமணமாக வேண்டிய மகளுக்காக அழகான ஒரு வீடை கட்ட ஆரம்பிக்க வேண்டும். അതിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അപ്പനോട് പറയും, എന്റെ വീടിന്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആയി. அந்த வீட்டு வேலை முடிந்த உடனே தகப்பனை பார்த்து வீட்டு வேலைகள் முடிந்ததப்பா என்று சொல்லுவார். എനിക്ക് ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടിയാൽ അവളെ പോറ്റി പുലർത്താൻ ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. எனக்கு ஒரு மனைவியை கிடைத்தால் அவளை ஊட்டி வளர்த்தும்படி அவளுக்கு தேவையானதெல்லாம் என்னுடைய கருத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லுவார். അപ്പൻ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യും, ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരും. தகப்பன் ஒன்று கூட அதை சோதித்து பார்ப்பார், இவன் சொன்னது சரிதானா. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, എന്റെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ എന്റെ അപ്പൻ എന്റെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. என்னுடைய தகப்பனார் நான் சிறு பருவத்தில் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய தகப்பனார் திருமண காரியங்களுக்கு முன்னே சில காரியங்கள் சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் உண்டு. നിങ്ങളും പിള്ളേരോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാ. நீங்களும் உங்க பிள்ளைகளுக்கு திருமணத்துக்கு முன்னே சில ஆலோசனைகள் கொடுக்க வேண்டும். എന്റെ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞടാ, എന്റെ അമ്മയെ എന്റെ അപ്പൻ, അതായത് എന്റെ വല്യപ്പൻ എന്റെ വല്യമ്മ ഒരിക്കലും അടിച്ചിട്ടില്ല. அவர் சொல்லுகிறார்கள், என்னுடைய அப்பா அம்மா அல்லாவிட்டால் பாஸ்டருடைய தாத்தா பாட்டி ஒருபோதும் தாத்தா பாட்டி அடித்ததே இல்லை. അപ്പം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും നിന്റെ അമ്മയെ അടിച്ചിട്ടില്ല. அவனமாய் நானும் உன்னுடைய அம்மாவை அடித்ததே இல்லை. നിങ്ങളും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ തല്ലാനാണെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് പോകരുത്. நீங்கள் திருமணம் பண்ணி மனைவி அடிக்கிறவராய் இருந்தால் கல்யாணமே பண்ணக்கூடாது. എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു, ഇങ്ങനെ വേണം, ഇങ്ങനെ വേണം, ഇങ്ങനെ വേണം, எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். இப்படி இருக்க வேண்டும்,
இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று. ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പൻ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യും, മകന് കുടുംബമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ. மறுபடி இந்த காரியத்திலே தகப்பனார் ஒன்று கூட மகனை சோதிப்பார், இவனுக்கு திருமணம் பண்ணக்கூடிய தகுதி இருக்கிறதா. കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഫിക്സ് ചെയ്യും. அவனுக்கு முடியும் என்றால் ஒரு நாளை ஆயத்தம் பண்ணுவார்கள். അത് അധികം നാൾ എടുക്കത്തില്ല. அது ரொம்ப நாள் போகாது. ഏറെക്കുറെ ഒരു വർഷം മുമ്പെയാണ് വിവാഹം ഉറച്ചത്. கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே திருமணத்தை நிச்சயம் பண்ணினார்கள். ഒരു 3 മാസമെങ്കിലും മുമ്പേ എല്ലാ വീടുകളിലും അറിയിക്കും. 3 மாதங்களுக்கு முன்னே எல்லா வீடுகளிலும் அழைப்பு கொடுத்தார்கள். ഒരു 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ മകന്റെ വിവാഹം നടക്കും. ஒரு 3 மாதம் தாண்டி மகனுடைய திருமணம் நடக்கிறது. വിവാഹത്തിന് 2 ദിവസം മുമ്പേ അപ്പൻ അടുത്ത ഒരു ആളുകളെ അയക്കും. திருமணத்திற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்னே ரொம்ப பக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அழைப்பு கொடுப்பார். മറ്റന്നാളാണ് വിവാഹം. നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 5 പേരോടാ പറഞ്ഞത്, 5 പേര് വരണം. சீக்கிரமா உன் வீட்டில் 5 நபர்கள் எடுத்து சொன்ன 5 பேர் வர வேண்டும். വന്നാൽ വിവാഹം നടക്കും. അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു സദ്യ ഉണ്ട്. அதில் வந்த பிற்பாடு அங்க திருமணம் நடக்கும். அதற்கு பிற்பாடு நல்ல ஒரு விருந்து நடக்கும். ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വേണം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായത്തിലെ ഉപമ കാണാൻ. இந்த பின்னணியத்தில் தான் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 22-ാം அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டதான ஊமையை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, തന്റെ മകനു വേണ്ടി കല്യാണ സദ്യ ഒരുക്കിയ ഒരു രാജാവിനോട് സമം. 2வது வசனத்திலே பரலோக ராஜ்யம் தன் குமாரனுக்கு கல்யாணம் செய்த ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. ഇന്നത്തെ സമ്പ്രദായത്തിൽ വായിച്ചാൽ ഈ അധ്യായം മനസ്സിലാകത്തില്ല. இந்த நாட்கள் நடக்கிறதான சூழ்நிலையில் இது வாசித்தால் நமக்கு ஒன்றுமே புரியாது. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, അവൻ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചവരെ വിളിക്കേണ്ടതിന് ദാസന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു. 3வது வசனத்திலே இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அழைக்கப்பட்டவர்களை கல்யாணத்திற்கு வர சொல்லும்படி அவன் தன் ஊழியக்காரனை அனுப்பினான். ക്ഷണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ ക്ഷണിക്കണം. அழைக்க வேண்டியது அவர்தான் அழைக்க வேண்டும். വേലക്കാർ വിളിച്ചാൽ ആരും വരത്തില്ല. ஊழியக்காரர்கள் வேலைக்காரர்கள் அனுப்புகிறார், யாரும் வர மாட்டார்கள். 2-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അയക്കുന്നത് വേലക്കാരെ അയച്ചാൽ മതി. ஆனால் 2வது தடவை அழைக்கும் போது வேலைக்காரர்கள் ஊழியக்காரர்கள் போய் அழைக்கலாம். മറക്കരുത്, ഇത് ദൈവസഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. நீங்கள் மறந்து போக கூடாது. இது தேவனுடைய சபையுமாக உள்ள ஐக்கியத்திலே சிந்திக்க போகிறோம். പുത്രന്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കുവാൻ പുത്രനെ തന്നെ നേരിട്ടയച്ചു. തന്റെ പുത്രന്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കാൻ പുത്രൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നു. தன்னுடைய குமாரனுடைய திருமணத்திற்கு அழைக்கும்படி குமாரனை தான் நேரிட்டு அனுப்பினார். ഒരിക്കലും വേലക്കാരെ വിട്ടല്ല വിളിപ്പിച്ചത്. ஒருபோதும் ஊழியக்காரர் வேலைக்காரரை அனுப்பி அழைக்கவில்லை. നേരിട്ട് വന്ന് വിളിച്ചു. நேரடியாக வந்து அழைத்தார். പക്ഷെ വിവാഹത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ஆனால் திருமணத்திற்கு நேரம் வந்த போது വേലക്കാരെ അയച്ചു. வேலைக்காரர்களை அனுப்பினார். സഭയെ വിളിക്കേണ്ടതിന് യേശു നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. சபையை அழைக்கும்படி இயேசு நேரடியாக வருகிறார். ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നേരിട്ട് വന്നു. ஒவ்வொரு நபரிடத்தில் பேசும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் நேரடியாக வந்தார். എന്നാൽ സമയമായപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള വേലക്കാരെ പറഞ്ഞയച്ചു. ஆனால் நேரம் வந்தபோது எங்களை போல ஊழியக்காரர்களை சொல்லிவிட்டார். നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു കെത്തുവ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. உங்களுக்கு தெரியுமா, நம்முடைய கருத்தில் ஒரு கெத்துவா கொடுக்கப்பட்டது. അതാണ് ബൈബിൾ. அதுதான் பைபிள். അതിനകത്തെ ആദ്യത്തെ ലെസൺ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ്. அதில் எழுதப்பட்ட முதல் பாடம் குமாரனை பற்றியுள்ளதாக இருக்கிறது. ഒരു സുവിശേഷം പറഞ്ഞു, ആദാമിന്റെ മകനായി ജനിച്ചിടം മുതലുള്ള ചരിത്രം. ஒரு சுவிசேஷம் என்று சொல்கிறது ஆதாமில் இருந்து பிறந்ததான ஒரு பெரிய பின்னணியம். വേറൊരു സുവിശേഷത്തിൽ ദാവീദിന്റെ കാലം മുതൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു. இன்னொரு சுவிசேஷத்தில் தாவீதின் பின்னணியத்தை பற்றி சொல்கிறார். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിത്യതയിലെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി. யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் உன்னதத்துக்குரியது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. കെത്തുവായുടെ 1-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പുരുഷനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക. கெத்துபாவுடைய முதல் அதிகாரம் அந்த புருஷனை அந்த மனுஷனை வெளிப்படுத்துகிறது. ബൈബിളിലെ 1-ാമത്തെ ആശയം അതാണ്. பைபிளிലെ முதல் சிந்தை அதுதான். 2-ാമത്തെ ആശയം, വിവാഹം നടന്നാൽ എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ലാഭം എന്ത്. 2வது சிந்தை, இந்த திருமணம் நடந்தால் எனக்கு கிடைக்க போகிற லாபம் என்ன. ഒന്ന്, ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് മാറ്റി വിണ്ണിലേക്ക് മാറ്റും. ஒன்று, இந்த மண்ணுலகிலிருந்து விண்ணுலகத்திற்கு நேராக கொண்டு செல்கிறார். വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് മുതൽ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കും. திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டது முதல் இங்கே மண்ணுக்கு தேவையானது இங்கே தருகிறார். ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യതയിലേക്ക് എത്തിക്കും. இது தான நித்திய ராஜ்யத்தில் கொண்டு போவார். എന്തൊക്കെ പ്രയോജനമാണ് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളത്. நம்மை கொண்டு என்ன பிரயோஜனம் மற்றவர்களுக்கு இருக்கிறது. ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ, ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு நபர் ரட்சிக்கப்பட்டால், ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു കടമയുണ്ട്. மீதி உள்ளவர்களுக்கு ஜெபிக்க வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு உண்டு. വീടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാം. வீட்டின் தேவைகள் கர்த்தரிடத்தில் கேளுங்கள். പെൺകുട്ടിക്ക് അഥവാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും.
ലഭിക്കും? ഓ പെൺപിള്ളയാകി அல்லது രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് എന്നെ கிடைக்கும். രണ്ട്, എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്തോ കിട്ടും. രണ്ടാമത് വീട്ടുകാർക്ക് എന്നെ கிடைக்கும். എന്തെല്ലാം പ്രയോജനം എനിക്കുണ്ടാകും? ഓ എന്നെ എപ്പടിപ്പെട്ട പ്രയോജനങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്. വേറൊന്ന്, ദൈവം എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത്? അപ്പുറമ ദേവൻ എന്നിടത്തിൽ നിന്ന് എതിർപാർക്കുന്നത് എന്നെ. ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവം പലതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. இந்த ராத்திரி வேளையில் ஆண்டவர் உங்களுடைய கரங்களிலிருந்து ஏதோ சிலவற்றை எதிர்பார்க்கிறார். ഇത് ബൈബിളിൽ എഴുതി ഇങ്ങോട്ട് തന്നിരിക്കുക. ഇത് ബൈബിളിൽ എഴുതി നമുക്ക് കൊടുത്താർ. ഇഷ്ടമുള്ളവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട, ഇഷ്ടമുള്ളവൻ സ്നാനപ്പെട, ഇഷ്ടമുള്ളവൻ വേർപാട് അനുസരിക്കുന്നൊന്നും അല്ല. അത് വിരുപ്പമുള്ളവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടണം, വിരുപ്പമുള്ള ജ്ഞാനസ്നാനം എടുക്കണം, വിരുപ്പമുള്ളവൻ വാഴണം മനസ്സില്ല. ഓരോ കാര്യവും ഓരോരുത്തർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വ്യക്തവുമായി ബൈബിളിൽ എഴുതി. ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஒவ்வொரு நபரும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று திட்டமும் தெளிவுமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. നമ്മുടെ ബൈബിൾ കെത്തൂബയാണ്. നമ്മുടെ ബൈബിൾ சொல்லுகிற கெத்துபா. ഞാനും നിങ്ങളും പഠിക്കാൻ തന്നതാ. ആനും നിങ്ങൾ വാസിക്കുമ്പടി കൊടുക്കപ്പെട്ടത്. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ, ഒരു പക്ഷേ വിവാഹത്തിന് തകരാറ് വന്നാൽ എന്തു പറ്റും? ഓ ചിലവർ അടുത്ത അധികാരത്തിൽ തിരുമണത്തിற்குள்ள കുഴപ്പടികൾ വന്നാൽ என்ன? ബൈബിൾ പറയുന്നു പിന്മാറ്റക്കാരനെ ചുട്ടുകളയും. ബൈബിൾ പിന്മാറ്റക്കാരനെ ചുട്ടരിക്ക வேண்டும். പലപ്പോഴും പെയ്ത മഴ കുടിച്ചിട്ടും ഭൂമിക്ക് കൃഷിക്കാരൻ അനുയുക്തമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചൂട്ടുകളകയാണ് അതിന്റെ അന്തം. பாருங்கள் அடிக்கடி ஒரு விவசாயம் எடுத்து பார்த்தால் எத்தனையோ மழை பெய்த பிற்பாடும் அந்த விவசாயத்துக்கு போதுமானதா இல்லாதபடியினால் அந்த விவசாயத்தை அவர் சுட்டு அழிக்கிறார். വിവാഹത്തിൽ പരാജയം വന്നാൽ വൻ ശിക്ഷയാണ്. ஓ திருமணத்திலே தோல்வி வந்தால் மிகப்பெரிய தண்டனை. ഒടുവിലത്തെ നിത്യ നരകം വരെ, കടൈസി നരകം വരെയും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെത്തുബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും അതിന്റെ പ്രായോഗികതയും നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. நான் விசுவாசிக்கிறேன் கெத்துபா என்று சொன்னால் அது என்ன, அதோட அடிப்படை ஆழங்கள் என்ன என்று உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രനാകുന്ന യേശുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. പിതാവാകിയ ദേവൻ നമ്മുടെ കുമാരനാകിയ യേശുവെ ഭൂലോകത്തിൽ അനുപ്പിനാർ. യേശു വന്ന് തന്റെ കൈകാലുകൾ കാൽവരിയിൽ വിരിച്ചുകൊണ്ട്, യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ കൈകളെയും കൽവാരി ശിലുമേൽ വിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് പൊതുലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നിടത്തിൽ വരുகிறവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാர்கள் എന്ന് മുഴു ഉലകത്തെ പാർത്തു சொன்னார். അത് അംഗീകരിച്ചവരാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. அதை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள். അവരെ തിരികെ വിളിക്കേണ്ടതിനാണ് സമയമായി എന്ന് പറയാനാണ് എം.എ. വർഗീസിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. அவர்களை மறுபடியும் அழைக்கும்படி நேரம் ஆயிற்று என்று சொல்லிதான் பாஸ்டர் எம்.எ. വർഗീസ് அவர்கள் இந்த பிராந்தியத்தில் அனுப்பினார். ഇങ്ങനെ ദാസന്മാരെ അയക്കുകയാണ്. ஆண்டவர் அவருடைய ஊழியக்காரர்களை அனுப்புகிறார். നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമ്പ്രദായം അല്ല അന്നത്തെ സമ്പ്രദായം. നാം ഇന്നേക്ക് இருக்கிற செயல்பாடுகள் அல்ல அந்த കാലഘട്ടത്തിന്റെ செயல்பாடுகள். മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചവരെ വിളിക്കേണ്ടതിന് ദാസന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു. മൂന്നാമത് വസനത്തിലെ തിരുമണത്തിற்கு അழைக்கப்பட்டவர்களை அழைக்கும்படி ஊழியர்களை அனுப்பினார். അവർക്കോ വരുവാൻ മനസ്സായില്ല. ஆனால் அவர்களுக்கு வர மனதில்லாதிருந்தது. നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെയും അവൻ വേറൊരു കൂട്ടം ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. നാലാമത് വസനത്തിലെ ആണ്ടവർ இன்னுം ഒരു കൂട്ടം ദൂതர்களை അனுப்புகிறார். ഇവിടെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് നിർത്തത്തില്ല. இங்கே சுவிசேஷ பிரசங்கங்கள் ஒரு தடவையாக முடியவில்லை. രക്ഷയ്ക്കുള്ള അവസരം 1, 2, 10, 20, 100 അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ദൈവം അവസരം. രക്ഷിക്കപ്പെட വേണ്ടിയதான അവസരങ്ങൾ 1, 2, 10, 100க்கு மேற்பட்ட அவசரங்கள் கிடைத்திருக்கலாம். ഒരു ദാസൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ദാസനെ പറഞ്ഞയക്കും. ஒரு ஊழியக்காரர் அழைத்து வரவில்லை என்று சொன்னால் அடுத்த ஊழியக்காரனை அனுப்பி அழைக்கிறார்கள். താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഒട്ടും വരാത്തവനെ ഒടുവിൽ നശിപ്പിച്ചു കളയും. ஓ கீழே வாசிக்கும் பொழுது இப்படிமாய் சொல்கிறது, எத்தனை தரம் அழைத்தும் வராதவனை அவர் அழித்து போடுவார். കൂടെ വിളിക്കുന്നതിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. அடிக்கடி அழைக்கக்கூடியவர்களை பார்த்தொரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுகிறேன். കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും ഓൾട്ടർ കോൾ കൊടുത്തു വരാനുള്ളവരെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിളിച്ചു. போன ராத்திரியிலும் சில மக்களுக்கு ஆல்டர் கால் கொடுத்து வர வேண்டியவர்கள் அழைத்தேன். കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഞാൻ ഓൾട്ടർ കോൾ ஆண்டவர் சித்தமான இந்த ராத்திரி நான் உங்களுக்கு ஒரு அறைகூவலை കൊടുப்பேன். തനിക്ക് എന്തോ മനുഷ്യ നാണമില്ല, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ വിളിച്ചതല്ല ഈ രാത്രി പിന്നെ എന്തിനാണെന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. நீங்கள் சொல்ல கேட்கலாம், ஐயா நேற்றைய ராத்திரி தானே அழைத்தீர், உங்களுக்கு வெட்கம் இல்லையா மறுபடியும் இந்த ராத்திரி அழைக்கிறீரே என்று சொல்லி கேட்கலாம். പാസ്റ്റർ സെൽവനും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരും കൂടെ കൺവെൻഷനുകൾ നടത്താറുണ്ട്. இங்க இருக்க பாஸ்டர் செல்வன் அவர்கள் இங்க இருக்க ஊழியக்காரர் அடிக்கடி கன்வென்ஷன் கூட்டங்கள் നടത്തുന്നത് ഉണ്ട്. ഇവരുടെ എല്ലാ സമയത്ത് ആളുകൾ പിന്നെ വിളിക്കുക. ഇവരെല്ലാരും മറുപടി ആൾക്കാർ അழைக்கிறார்கள். ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തോടെ അത് പുരിയ വയ്க்கிறேன். ഞാൻ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ இப்படியாக ഒരു കഥ കേട്ടിരിக்கிறேன். അത് സത്യമോ കള്ളമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. അത് ഉണ്മയാ പൊയ്യാ എന്ന് എനിക്ക് தெரியாது. കഥയായി മാത്രം കേട്ടാലും അത് കഥയായി കേളുங்கள். ഒരു അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു മോളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തായ് തകപ്പനുക്ക് ഒരേ ഒരു മകൾ இருந்தார்கள். ഒരൊറ്റ മകളാകുമ്പോൾ ഓമനിച്ച് അവളെ വളർത്തി. ഒരു മകളാനപടിയെ ചെല്ല പിള്ളയാக വളർത്തിനാർ.
மாறினார். അവക്കൊരു 10-18 വയസ്സായതോടെ അവൾ ഒരു പയ്യനുമായി കൂട്ടുകൂടി. அவள் ஒரு 10-18 வயதாகும் பொழுது ஒரு நண்பனுமாக அவர்கள் நண்பர்களாக மாறினார்கள். അപ്പനും അമ്മയും അറിയാതെ നാട് വിട്ടു ഓടി. தாயும் தகப்பனுக்கு தெரியாதபடி அவர் தேசத்தை விட்டு ஓடினார்கள். സ്വന്തം കുഞ്ഞ് എവിടെയെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. தான் பெற்ற பிள்ளை எங்கே என்று சொல்லி பெற்றோருக்கு தெரியவில்லை. അവർ അന്വേഷിക്കാവുന്ന എല്ലായിടത്തും தேட வேண்டியதான எல்லா இடங்களும் தேடினார்கள். ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 5 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ അവർ എന്നും കരയുക. மகள் தங்களுக்கு നഷ്ടപ്പെട്ടു പോനാളെ എന്ന് சொல்லி അവർ ஒவ்வொரு நாளும் அழுவார்கள். 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു എഴുത്ത് കിട്ടി. 5 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு ஒரு கடிதம் கிடைத்தது. അപ്പച്ച അമ്മച്ചി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകൾ ഇന്നാരാണ്. ஓ தகப்பனே தாயே உங்கள் மகள் இன்ன நபர். കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. 5 ஆண்டுகளாக நீங்கள் என்னை பார்க்கவில்லை. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിവാഹിതയാണ്, എനിക്കൊരു ഭർത്താവുണ്ട്, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. நான் இப்ப திருமணமாகி இருக்கிறேன், எனக்கு ஒரு புருஷன் 2 பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். എനിക്ക് എന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും തിരിച്ചു കാണണമെന്നുണ്ട്. எனக்கு എന്റെ തായും തകപ്പനും ഒന്ന് பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை. ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് വല്യപ്പച്ചനെയും വല്യമ്മച്ചയും കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട്. என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தாத்தா பாட்டியை காட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சை. പക്ഷേ ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നാൽ എന്നെ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ஆனால் நான் வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா என்று எனக்கு தெரியாது. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എഴുത്തെഴുതുകയാണ്. ஆகவே தான் இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன். വരുന്ന ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിക്ക് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുൻപിലുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. நான் வருகிறதான புதன்கிழமை காலையில் 8 மணிக்கு നമ്മുടെ വീട്ടിன் അരികാമയിൽ കൂടെ പോകുന്ന പുകവണ്ടിയ ട്രെയിനിലെ நான் கடந்து வருவேன். അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. அந்த ட்ரெயினுக்காக நாங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணினோம். ഞാനും ഭർത്താവും 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും. நானும் புருஷனும் 2 பிள்ளைகளுமாய் சேர்ந்து வருவோம். എന്നെ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா എന്ന് எனக்கு தெரியாது. നിങ്ങൾ എന്നെ അംഗീകരിക്കുമെങ്കിൽ நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഗേറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വെളുത്ത കൊടി കെട്ടി വെക്കണം. ஒரு உதவி நீங்கள் செய்ய வேண்டும். നമ്മുടെ வீட்டு கேட்டுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு வெள்ளை கொடியை நீங்கள் கட்டி வைக்க வேண்டும். ഞാൻ അതുവഴി വരുമ്പോൾ ട്രെയിനിനകത്തിരുന്ന് കൊടി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. நான் அதில் அப்படியே வரும்போது ட்ரெயினுக்குள்ளே உட்கார்ந்து அந்த கேட்ல ஒரு கொடி இருக்கிறதா என்று பார்ப்பேன். കൊടി ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങത്തില്ല, അങ്ങ് പോകും. ആ കൊടി இல்லை என்று சொன்னால் அடுத்த ஸ்டேஷனில் இறங்க மாட்டேன், போயிட்டே இருப்பேன். ഞാൻ ഒടുവിൽ ബോംബെക്ക് തിരിച്ചു പോകും. நான் அப்புறமா பாம்பே பட்டணத்து போவேன். അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സന്തോഷമാണെങ്കിൽ, நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்வது உங்களுக்கு சந்தோஷம் என்றால் ആ കൊടി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. அந்த கொடி அங்கே இருக்க வேண்டும். ഞാൻ അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങും. நான் அடுத்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்குவேன். ടാക്സി എടുത്ത് വീട്ടിൽ വരും. நான் அப்புறம் ஒரு கார் வாடகைக்கு எடுத்து வீட்டுக்கு வருவேன். ഞങ്ങളുടെ അപ്പനോടും അമ്മയോടും കൂടെ ഒരാഴ്ച താമസിക്കും. என் தாய் தகப்பனோடு ஒரு வார காலம் தங்குவேன். എഴുത്ത് വായിച്ച അപ്പനും അമ്മയും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. அந்த கடிதத்தை வாசித்த தாயும் தகப்பனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். അവർ പറഞ്ഞു ഒരു കൊടിയെടുത്ത് എളുപ്പം കെട്ട്. அவர் சொல்ல சீக்கிரமாக ஒரு கொடியை எடுத்துக்கொண்டு கட்டு. പെണ്ണ് വരാൻ ഇനി 4-5 ദിവസം കിടപ്പുണ്ട്. இன்னும் பிள்ளைகள் வருவதற்கு 4-5 நாட்கள் இருக்கிறது. ഇപ്പോഴേ കെട്ടു കൊടി. இப்பொழுதே கொடியை எடுத்து கட்டு. വൈകുന്നേരത്തേക്ക് അപ്പൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, சாயங்காலத்து தகப்பன் சொல்லுகிறார், ഒരു ഗേറ്റിൽ മാത്രമല്ലേ കൊടി കെട്ടിയുള്ളൂ. ஒரு கேட்டில் மட்டுமல்லவா கொடியை கட்டினாய். ആ പെണ്ണി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് 5 കൊല്ലമായി. அந்த பிள்ளை வீட்டை விட்டு போய் 5 ஆண்டுகள் ஆகிறது. അവൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ വീട് മറന്നുപോയെങ്കിൽ, சில வேளை அவள் அந்த வீட்டை மறந்து போய் இருப்பாளானால், സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു കൊടി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ, அந்த ட்ரெயின் ரொம்ப സ്പീഡാக വരുമ്പൊழுது ചില വേള அந்த கொடியை பார்க்காமல் இருந்தால், നമുക്ക് ഗേറ്റിന്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു കൊടി കെട്ടാം. നമുക്ക് அந்த கேட்டின மறுபகுதியில் ஒரு கொடியை கட்டுவோம். അങ്ങനെ 2 സൈഡിലും കൊടി കെട്ടി. அவர் 2 பகுதியில் கொடியை கட்டினார்கள். കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പന് പിന്നെ വെപ്രാളമായി. கொஞ்சம் கூட தாண்டும்போது அந்த தகப்பனாருக்கு பரவசம் அதிகம். നമ്മുടെ പറമ്പിന്റെ അങ്ങേ കോർണറിലുള്ള തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു കൊടി കൂടെ കെട്ടാം. നമ്മുടെ ലാൻഡിന്റെ அந்த மூலையில் இருக்கிற தெங்கினுடைய மேலே ஒரு கொடியை கட்டுவோம். അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു നടുക്കൊരു കൊടിയും പിന്നെ പറമ്പ് തീരുന്നിടത്ത് ഒരു കൊടിയും കൂടെ കെട്ടണം. അപ്പോൾ தாயார் சொன்னார்கள், அந்த காம்பவுண்டிலே அந்த விலைக்குள்ள நடுப்பகுதியில் ஒன்று, அந்த அத்தத்தில் ஒன்று கட்ட வேண்டும். 5 ദിവസം കൊണ്ട് 25 വെളുത്ത കൊടിയായി പറമ്പിൽ. 5 நாட்களாக 25 வெள்ளை கொடிகள் அவருடைய தேசத்தில் பறக்கிறது. എന്നിട്ട് അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ ട്രെയിൻ നോക്കി മുറ്റത്തിറങ്ങി നിൽക്കുക. அப்படியே தாயும் தகப்பனும் ட்ரெயினை பார்த்து அது வெளிமுற்றத்தில் இறங்கி நிற்கிறார்கள். അകലെ ട്രെയിനിന്റെ ചൂളം വിളി കേട്ടപ്പോൾ, அங்க தூர இருந்து வருகிறதான ட்ரெயினுடைய அந்த ஹார்னடி சத்தம் கேட்டபோது അപ്പൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു വെളുത്ത ഒരു ഹാഫ് സാരി ഉണ്ട്, അതേ പിടിച്ച് ഒരു വലി വലിച്ചു. ஓ தகப்பன் தாயை சொல்லுகிறார், அந்த தாய் கட்டி இருந்ததான ஒரு வெள்ளை சேலை அதை பிடித்து இழுத்து காட்டினார். 2 പേരും കൂടെ ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ അത് വെച്ച് ആട്ടാൻ തുടങ്ങി. ஓ 2 பேரும் அந்த கேட்டுக்கு முன்னே வைத்து அதை அசைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். മോള് ഇതെല്ലാം കണ്ടു. மகள் இதெல்லாம் பார்த்தார். അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി. அடுத்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் இறங்கினார். അപ്പന്റെ അടുക്കൽ വന്നു.
അപ്പന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. தகப்பனுடைய பக்கத்துல வந்தா കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. கட்டி அணைத்துக்கொண்டு ஒரு கேள்வி கேட்டாள். ഒറ്റ കൊടി കെട്ടാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. நான் ஒரு கொடி கட்டும்படி அல்லவா சொன்னேன். എന്താ ഈ പറമ്പ് മുഴുവൻ കൊടി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ஏன் இந்த தேசம் முழுவதும் நீங்க கொடியை கட்டி இருக்கிறீர்கள்? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? ஏன் நீங்க கேட்டுக்கு முன்னாடி நின்று கொண்டு இதை அசைத்துக் கொண்டே இருந்தீர்கள்? അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞെ അഥവാ നീ ഒരെണ്ണം കാണാതെ പോയാൽ. அந்த தாய் தகப்பன் சொன்னார்கள், பிள்ளை சில வேளை நீ ஒன்று காணாமல் போனால் ഞങ്ങളുടെ മകളെ ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. எங்கள் பிள்ளை எங்களுக்கு மறக்க முடியாது. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധിയാ. ஆகவே எங்களால் இயன்ற அளவுக்கு എന്തുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് ദാസന്മാർ ഇവിടെ വരുന്നു, പിന്നെയും പിന്നെയും ഓൾട്ടർ കോളുകൾ മുഴക്കുന്നു? ஏன் மறுபடி இங்க ஊழியக்காரர்கள் வருகிறார்கள், அறைகூவல் விடுகிறார்கள்? സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. നമ്മെ നേസിക്കുന്നവർ തകപ്പൻ പരലോകത്തിൽ இருக்கிறார். വിളിക്കവണ്ടവരെ വിളിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവസരങ്ങൾ തരികയാണ്. இன்னும் அழைக்க வேண்டியவர்களை அழைக்கும்படி சில അവസരങ്ങളെ കൊടുக்கிறார். വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22ന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെയും മറ്റു ദാസന്മാരെ അയച്ചു. പരിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അവരുടെ 22ാം അധ്യായം 4-ാം വചനത്തിൽ മറുപടി ദാസർகளை അனுப்பினார். എന്റെ മുത്താഴം ഒരുക്കി തീർന്നു, കാളകളെയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെയും അറുത്ത് എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കല്യാണത്തിന് വരുവീനെന്ന് ക്ഷണിച്ചവരോട് പറയിച്ചു. பாருங்கள், இதோ என் விருந்து ஆயத்தம் பண்ணினேன், என் எருதுகளும் கொழுத்த ஜந்துக்களும் அடிக்கப்பட்டது எல்லாம் ஆயத்தமாய் இருக்கிறது, கல்யாணத்துக்கு வாருங்கள் என்று அழைத்தார்கள். നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ദൈവത്തിനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ജാതികളിൽ നിന്ന് ഒരു സംഖ്യയുണ്ട്. உங்களுக்கு தெரியுமா, ஆண்டவர் ஜனங்களை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகும்படி ஜாதியில் இருந்து ஒரு பெரிய கூட்டத்தை தெரிந்தெடுத்தார். ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന എം.എ. വർഗീസിനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പാസ്റ്റർ എം.എ. വർഗീസ് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാകല്ല തീരുമാനം. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് 10,000 പേരെ വേണം, നമ്പറാണ് ദൈവം തീരുമാനിച്ചത്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് 10,000 പേർ വേണം എൻകൾ കർത്തർ തീരുമാനിത്താർ. ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നാരെയും വ്യക്തികളെ വേണമെന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം. ചുറ്റുപുറത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നാർ വേണ്ടുമെന്ന് சொல்லி ആണ്ടവർ വിரும்பவில்லை. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് 1000 പേര് വരണം. ഉങ്ങൾ ദേശത്തിൽ 1000 പേർ വരട്டும். ആ 1000 പേരാകുന്നത് വരെ, அந்த 1000 നബർ ആകും വരെയും, വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ജാതികളുടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ചേരപ്പെടുന്നത് വരെയും. ഓ ബൈബിളിലെ വേദപുസ്തകത്തിൽ വാസിക്കും ജാതികളുടെ പരിപൂർണമായ എണ്ണൽ നിറവേറും വരെ ഈ ഓൾട്ടർ കോൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. இந்த அறைகூவல் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். അത് തീരുന്ന അന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാഹള ശബ്ദമുണ്ടാകും. അത് തീരുമ്പോൾ പരലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എക്കാള ശബ്ദമുണ്ടാകും. സമയം തീർന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വരാം. നേരം മുടിந்தது, உங்களுக்கு வரலாம். അവരോട് പറയിച്ചു, എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, വരിക. ഓ അവர்கள் பார்த்து அழைத்தார்கள், ஆயத்தமாய் இருக்கிறவர்கள் வாருங்கள். പക്ഷേ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതൊന്നും കൂട്ടാതെ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ പണിക്ക് പോയി. ஆனால் 5-ാം വചനത്തിൽ വാസിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നും പൊരുட்படுத்தாதபடி അവരവരുടെ വേലകൾക്ക് പോனார்கள். ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. நான் அந்த பகுதிக்கு போகவில்லை. ആരും ഇതിന് സ്വീകരിക്കാതെയായി. யாரும் அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படி ஆயத்தமில்லை. ശേഷമുള്ളവർ ഈ ദാസന്മാരെ പിടിച്ചു. அதன் பிற்பாடு இந்த ஊழியக்காரர்களை பிடித்தார்கள். പിന്നെയും വന്ന് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, மறுபடி வந்து உபத்திரப்படுத்துகிறதுனால், ഈ ശേഷമുള്ളവർ അവന്റെ ദാസന്മാരെ പിടിച്ചു. மீதியானவர்கள் அந்த ஊழியக்காரரை பிடித்தார்கள். അവരെ അപമാനിച്ചു, அவரை அவமதித்தார்கள். ചിലരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു, சிலரை கொலை செய்தார்கள். എത്രയോ ദൈവദാസന്മാരെ കല്ലെറിയുന്നതും, எத்தனையோ ஊழியக்காரரை கல்லறிவதும், എത്രയോ പേരെ തീയിലിട്ട് ചുടുന്നതും, எத்தனை நபர்களை தீயில் போட்டு சுடுவதும், എത്രയോ പേർക്ക് വിപരീതമായി ഈ നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നതും, எத்தனை பேருக்கு விரோதமாக பொய்சாட்சிகள் எழுதுவதும், ഇതെല്ലാം ഈ ശക്തിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇതെല്ലാം இந்த உலகத்தின் வல்லமைയുടെ ஒரு பகுதி. എങ്ങനെയും ഇവന്റെ വിവാഹം ഉഴപ്പണം, எப்படியாவது இவனுடைய திருமணத்தை அழிக்க வேண்டும். യേശുവിന്റെ സഭ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടാൻ പാടില്ല. இயேசுவின் சபை இந்த தேசத்திலிருந்து வேர்விரிக்கப்படக்கூடாது. ശരിയായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. சரியான மூலமொழியிலே சொன்னால் இதுதான் எதிர் கிறிஸ்து, அந்தி கிறிஸ்துவுடைய ஆதிக்கம் என்று சொல்வது. എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ഒരുപാട് പേരിൽ പകർന്നു. இந்த அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி அநேகருக்குள் பகரப்பட்டது. ശേഷമുള്ളവരെ പിടിച്ചു, അവരെ അപമാനിച്ചു, അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവർ பிற்பாடுள்ளவர்களை பிடித்தார்கள், அவர்கள் அவமதித்தார்கள், அவர்கள் கொலை செய்தார்கள். അന്നേരം രാജാവ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. அந்த நாட்கள் ராஜா ஒன்றும் செய்யவில்லை. രാജാവ് കോപിച്ചു, ராஜா கோபமடைந்தார். പക്ഷേ ദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ஆனால் ஊழியக்காரர்களை பார்த்து சொன்னார், കല്യാണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരോ യോഗ്യരായില്ല. திருமணம் ஆயத்தமாக இருக்கிறது, ஆனால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஆயத்தமாகவில்லை. ശബ്ദപരിധിയിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും ക്ഷണിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ക്ഷണമാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. இந்த ஒலிபெருக்கின் மூலமாய் உங்களை அழைக்கிறதான அடுத்த ஒரு அழைப்பு தான் இங்கே நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ യോഗ്യരാകാത്തതിനാൽ, ஆகவே அழைக்கப்பட்டவர்கள் தகுதி உள்ளவர்களாய் மாறாததினால்,
പോയി വഴിയറമ്പുകളിൽ കാണുന്നവരെ വിളിക്ക്. വഴിത്തെരുവുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അழைப்போம். ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അങ്ങേ വഴിക്കും ഇങ്ങേ വഴിക്കും ഒക്കെ ഓരോ സ്പീക്കർ വെച്ചേക്ക്. നിങ്ങൾ போதகர் சொன்னார்கள் இந்த பாதை பல பகுதிகளிலும் ஸ்பீக்கர் எல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள். മറക്കരുത്, രാജാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് രാജഗ്രഹത്തിന് യോജിച്ചവരെയാണ്. நீங்கள் மறந்து போக கூடாது. ராஜாவுடைய அரண்மனை அழைக்கிறது ராஜ அரண்மனைக்கு தகுதியானவர்களை. വഴിയറമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവനെ വിളിക്കുന്നതല്ല രാജകൊട്ടാരം. வழி பாதை அருகே இருக்கிறவர்களை அழைப்பதல்ல ராஜ அரண்மனை. അതിന് അർഹതയുള്ളവർക്കാണ് ആദ്യമായി കത്ത് കൊടുത്തത്. அதற்கு தகுதி உள்ளவர்களுக்கு மட்டும்தான் முதலாவது கடிதம் கொடுக்கப்படும். അവർ വരാതെയായപ്പോൾ, അവർ വരാமல் இருந்த போது ഇനിയും സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കണ്ട, ഇനി உங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலையை பார்க்க வேண்டாம். പോയി കണ്ടവരെ മുഴുവനും നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവാ. பார்த்தவர்களை அத்தனை பேரை கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு வாருங்கள். പെരുവഴികളിൽ പോയി അവരെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവർ பெரும் பாதையிலே போய் அழைத்தார்கள். 10ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, 10வது വചനം சொல்லுகிறது, ആ ദാസന്മാർ പെരുവഴിയിൽ പോയി കണ്ട ദുഷ്ടന്മാരെയും നല്ലവരെയും എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു, കല്യാണശാല വിരുന്നുകാരെ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. 10வது வசனத்தில் அந்த ஊழியக்காரர் புறப்பட்டு வழிகளிலே போய் தாங்கள் கண்ட நல்ல பொல்லார் யாவரையும் കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാர்கள். കല്യാണശാല വിരുന്നുകളാൽ നിറഞ്ഞത്. ഒരു ദിവസം യേശുവിന്റെ കല്യാണശാല നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഒരു നാൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്യാണശാല നിറപ്പപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കല്യാണശാല നിറഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പടി കല്യാണശാല നിറപ്പിന പിற்பாடு 11ാം വാക്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ്. 11வது വചനം മുഖ്യமான ഒരു വചനം. വിരുന്നുകാരെ നോക്കുവാൻ രാജാവ് വന്നപ്പോൾ, വിരുന്നാളികളെ പാർക്കുമ്പോൾ രാജാവ് ഉള്ളേ പ്രവേശിച്ച പോത് കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരുത്തനെ കണ്ടു. കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിത്തിരാத ഒരു മനുഷ്യനെ അങ്ങേ കണ്ടാർ. ഞാൻ ഒന്ന് നിൽക്കട്ടെ, നിർത്തട്ടും. രാജാവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവരെ അല്ല. രാജ അழைത്തത് രാജാവുடைய നിലമേറ്റവരല്ല. അത് ആരംഭത്തിൽ വിളിച്ചത് സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവരെയാണ്. அதுக்கு முன்ன அழைத்தது அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தவர்களை. വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകരാണ്, അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ല. ஆனால் அழைக்கப்பட்ட அநேகர், ஆனால் எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ளப்படவில்லை. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പോലെയും നിങ്ങളെ പോലെയും ഉള്ളവർക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. ஆகவே தான் என்ன மாதிரி உங்களை மாதிரி பட்டவர்களை பரலோகத்தில் போகும்படி ஆண்டவர் அவசரத்தை தந்தார். കണ്ടവരെ എല്ലാം നിർബന്ധിച്ചു വിളിച്ചു. பார்த்தவர்கள் எல்லாரும் கட்டாயப்படுத்தி அழைத்தார். ഇവിടെ പാസ്റ്റർ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. இங்கே பாஸ்டர் இங்கே நன்றியுரை சொல்லும் பொழுது இந்த தேசத்தில் கன்வென்ஷனுக்காக மைக் அனௌன்ஸ்மெന്റ് இருந்தது. அதன் அர்த்தம் எல்லாரும் கட்டாயப்படுத்தி அழைக்கிறார். നോട്ടീസ് വീട് വീട് കൊടുത്തു. നോട്ടീസ് വീടുകൾ തോറും പോയി കൊണ്ടു കൊടുത്താர்கள். വഴി നീളം വാൾ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. വാൾ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിനാர்கள். ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചകത്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കട്ടായപ്പെടുത്തി ജനങ്ങളെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുகிறார். ഇവർക്കാർക്ക് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ കയറി രാജാവിനോടൊപ്പം ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. ഇവർക്ക് யாருக்கு ராஜ அரண்மனையில இருந்து ராஜாவோடு கூட இருந்து சாப்பிடக்கூடிய தகுதியில்லை. പക്ഷേ ഇവരെ അകത്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ, ஆனால் ഇവരെ உள்ளே அழைக்கும் பொழுது നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കെത്തൂബായിക്ക് അകത്ത് വസ്ത്രത്തിന്റെ യോഗ്യതയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കരത്തിലെ കൊടുക്കപ്പെട്ട കെത്തുബാവുക്ക് ആടകളുடைய അലങ്കാരത്തെ പറ്റി ഒഴുക്കങ്ങളെ പറ്റി சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഇതൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിക്കേണ്ടത്. எப்படிப்பட்ட ஆடைகள் அணிய வேண்டும். ഞാൻ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറാം. அந்த സിറ്റുവേഷൻ, அந்த കാലഘട്ടത്തിൽ സൂழ்நிலைக்கு வருகிறேன். ഓരോ രാജാക്കന്മാരും അവരവരുടെ രാജ്യത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, ஒவ்வொரு ராஜாக்களும் அவரவர்களுடைய அரியணைகளை ஏறும்போது ചില ഭരണാധികാരികളെ കൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട്. ചില അധികാരികളെ കൂടെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നവരെ അழைப்பார்கள். ഒന്ന് വസ്ത്രവിചാരകന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. ഒന്ന് വസ്ത്രങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാர்கள். രാജാവിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിയന്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആഹാരം വേണ്ടി വരുമ്പോൾ, രാജാവുടെ വീട്ടിൽ ഏതാവത് തേവയ്ക്ക് ആഹാരങ്ങൾ തേവപ്പെട്ടാൽ, എന്തോ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി. വേറെ ബാറ്ററി ഷുഡ് ബി ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇതൊരു പോരാട്ടമെന്നേ ഞാൻ വിളിക്കത്തുള്ളൂ. കാര്യം 6 മണിക്കൂറിന്റെ ബാറ്ററി അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഇതൊരു പോരാട്ടം മനസ്സിലാക്കി. ഏற்கனவே 6 മണി നേരം ഓടக்கூடிയതാണ് ബാറ്ററി അതിലുണ്ട്. ഈ മൈക്ക് ലോകത്തിന്റെ 5 വൻകരകളിലും ഏതാണ്ട് 40ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ള മൈക്കാണ്. இந்த மைக்கு உலகத்தின் 40 ராஜ்யங்களில் நான் எடுத்து சென்ற மைக்கு.
100 കൺവെൻഷനുകളിൽ 6 മണിക്കൂർ ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററി ഇരിപ്പുണ്ട്. 100 കൺവെൻഷനിൽ പേശിയിരിக்கிறேன். 6 മണി നേരം ഇത് ബാറ്ററി ചാർജ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഒരു 3 മണിക്കൂർ പോയി, ഇപ്പോൾ ഒരു 1 മണിക്കൂറായി, 4 ആയിട്ടുള്ളൂ. കാലയിലെ 3 മണിക്കൂർ പോനത് ഇപ്പൊ 1 മണി നേരം, മൊത്തം 4 മണി നേരം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം, കിട്ടുന്നിടത്തോളം സംസാരിക്കാം. നമുക്ക് കിടക്കുന്ന അളവുക്ക് നമുക്ക് പേസുവോ. എനിക്ക് സാധാരണ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ശബ്ദം വരത്തില്ല. ബ്രദർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, സാധനം ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഇനി വരേണ്ടതാ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാർഗമുണ്ട്. ഓക്കെ. ഈ വിരുന്നുകാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കല്യാണ വസ്ത്രം കൊടുക്കേണ്ടതിന് ഒരു വസ്ത്രവിചാരകനെയാക്കും. அந்த விருந்தாளிகளுக்கு தேவையான கல்யாண வஸ்திரம் கொடுக்கும்படி சில விருந்தாளிகள் அழைப்பார்கள். 2 പാനപാത്രവാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. 2 പാനപാത്രക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാர்கள். ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുഴുവനും ആവശ്യമുള്ള പാനീയം കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമയാണ്. இப்படிப்பட்டதன அடிப்படை காரியங்களுக்கு தேவையான அல்லது பானங்களை கொடுக்கும்படி சிலர் அழைப்பது வழக்கம். നമുക്കാണെങ്കിൽ കിട്ടിയ വെള്ളം കുടിക്കാം. நமக்கு சொன்னால் கிடைக்கிறதான தண்ணியை குடிக்கலாம். രാജകൊട്ടാരത്തിലെ പണി നടക്കുകയില്ല. ஆனா ராஜ அரண்மனையில் அப்படி நடக்காது. രാജാവ് കൊടുക്കുന്ന പാനീയം മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ஒரு ராஜாவுக்கு கொடுக்க வேண்டியதான அந்த பானம் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும். നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വരാം. நமக்கு சொன்னால் நமக்கு விருப்பப்பட்ட ஆடைகளை தரிக்கலாம். രാജകൊട്ടാരത്തിലെ പണി നടക്കത്തില്ല. ஆனா ராஜ அரண்மனையில் நடக்காது. അതാത് സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വസ്ത്രവിചാരകൻ കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രം മാത്രമേ ധരിക്കാൻ ഒക്കൂ. அந்தந்த சூழ்நிலைமையிலே அவர்கள் கொடுக்கிறதான ஆடைகள் கொடுக்கிற ஆடைகள் மட்டும்தான் அணிய வேண்டும். അപ്പക്കാരുടെ പ്രമാണിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അപ്പം വിളമ്പുമ്പടി അതുക്കേറ്റ ഒരു പ്രമാണിയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാர்கள். രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ. രാജ അരൺമനയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ആഹാരത്തെ மட்டும்தான் சாப்பிட முடியும். ഇതെല്ലാം കെത്തുവായി കിടപ്പുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കെത്തുബാവിലെ ഇരിക്കുന്നത്. നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തോന്നിയത് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരാൻ ഒക്കത്തില്ല. நீங்க வரும்போது உனக்கு விருப்பமானதை போட்டுக்கொண்டு வர முடியாது. രാജാവ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ കോഡിംഗ് ഉണ്ട്, അതുള്ളവരെ പറ്റത്തുള്ളൂ. രാജാ വിരുമ്പപ്പെടக்கூடிയതാണ് വസ്ത്ര കോടികളെ ഉടുത്തുകൊണ്ടുதான் இங்க வர முடியும். രാജാവ് വിരുന്നുകാരെ നോക്കുവാൻ അകത്തു വന്നു. രാജാ വിരുന്നാളികളെ பார்க்கும்படி உள்ளே வருகிறார். ഈ വിരുന്നുകാരും രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വരുവാൻ യോഗ്യരല്ലെന്ന് മറക്കരുത്. ஆனால் இந்த விருந்தாளிகள் ஒருவர் கூட இந்த ராஜ அரண்மனையில் வருவதற்கு தகுதி உள்ளவர்கள் இல்ல என்பதை மறந்து போக கூடாது. വഴിയറമ്പിൽ കിടന്നവനെ മൂലകളിൽ നിന്ന് നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. പാത അരികിലെ മൂലകളിൽ കാണപ്പെട്ടവർ അழைத்துக் கொண்டு வருகிறார். ഇപ്പോൾ രാജാവ് കൊടുത്ത വസ്ത്രവുമായി ഇരിക്കേണ്ടവനാ. ஆனா இப்போ ராஜா கொடுத்ததான വസ്ത്രത്തെ അണിந்து இருக்க വേണ്ടിയവൻ. ഒരിക്കൽ ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരൻ ശുശ്രൂഷകൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഒരു ആഫ്രിക്കയിലെ ഊഴിയക്കാരൻ ഒരു ഇടത്തിൽ ഇവണ്ണമായി சொன்னார். നമ്മളെ പോലെ അല്ല ആഫ്രിക്കക്കാരും അമേരിക്കക്കാരും തോന്നിയതൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് വരും. നമ്മളെ മാതിരി கிடையாது. ആഫ്രിക്കക്കാരകൾ അമേരിക്കക്കാരകൾ വിരുപ്പமான വസ്ത്രത്തെ പോട്ടുകൊണ്ട് വരുവാர்கள். നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ യോഗ്യമായ വസ്ത്രവും കൊണ്ട് ആലയത്തിൽ വരത്തുള്ളൂ. നാം ആണ്ടുടെ കിരുബയിനാലും ഇറക്കത്തിനാലും തകുതിயான വസ്ത്രത്തെ പോട്ടുകൊണ്ട് ആലയത്തിൽ വരുகிறோம். മറ്റേ കൊച്ചു കുട്ടി നിക്കറും വേണ്ട അണ്ടർവെയറും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നവർ ചിലവേള ചിന്ന ചിന്ന നിക്കറുകളെല്ലാം പോട്ടുകൊണ്ട് ആലയത്തിൽ വരുവാர்கள். ചില അവന്മാരും വെറും സ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നത്. സാക്സ് மட்டும் போட்டு ആരാധനയ്ക്ക് വരുവാர்கள். ഒരിക്കല് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു. ഒരു വിസയി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉള്ളതാണ് രാജ അവരുടെ മകളുടെ തിരുമണത്തിற்காக നബറുകളെ അழைத்தார். അതിൽ വന്നതിൽ അധിക പങ്ക് ആളുകളും ഹോളിവുഡിലും മറ്റുമുള്ള ഈ സിനിമാ നടന്മാരാ. அந்த திருமணத்திற்கு வந்தவர்கள் அதிகபட்சமாக ഹോളിവുഡിലും സിനിമ നടികൈകളുമായി இருந்தார்கள். ഒരു ആഫ്രിക്കൻ പാസ്റ്ററെ കൂടെ അന്ന് അവർ വിളിച്ചിരുന്നു. അവர்கள் ഒരു ആഫ്രിക്കൻ പോതകരെയും അழைத்தார்கள். അദ്ദേഹം ചെന്ന് ഇതുങ്ങളെ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി. അവർ ഇവരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പാർത്താർ. നോക്കി വെച്ച് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. பார்த்த பிற்பாடு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். ഇരിക്കുന്നവന്മാർ മുഴുവനും സൂട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങ இருக்கிற അത്തனை പേര് സൂട്ട് പോട്ടിട്ട് தான் இருக்கிறார்கள். കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ஆனா இந்த அரண்மனையிலிருந்து வெளியே வந்தால் ഇവനൊന്നും ഉടുപ്പിടുന്ന പാർട്ടിയല്ല. ഇവർ ആരും ചട്ട പോടുகிறவர்களല്ല. ഇവൻ അധികം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവനല്ല. അധികமாக ആടകൾ ധരിക്കുന്നവர்களല്ല. വെറും സിനിമാക്കാരനും തല്ലിപ്പൊളികളുമാണ്. ഇവർ മികവും സിനിമാക്കാരകളും മോശമായി നടക്കുന്നവരും. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഇവൻ ശരിക്ക് സൂട്ടിട്ടു? ഏൻ ഇവൻ രാജാവുടെ അരൺമനയിൽ ശരിயான സൂട്ട് പോട്ടാൻ? രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലോട്ടാ. രാജാ ചൊല്ലുക നീ വരുകിற அரண்மனைக்கு നേരെ. ശരിക്കും വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ച് ജയിലിലിടും. ശരിயான വസ്ത്രം ധരിക്കാமல் இருந்தா ഉന്നെ പിടിച്ച് ചിറച്ചാലയിലെ പോടുവോ. ഇവിടെ ഒരുത്തനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ രാജാവ് കൊടുത്ത വസ്ത്രം
വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ വന്നിരിക്കുക. ஆனால் இங்க ஒரு மனுஷனை அழைத்திருக்கிறார், ஆனால் ராஜா கொடுத்ததான வஸ்திரத்தை தரிக்காதபடி வந்திருக்கிறார். കല്യാണ വസ്ത്രം ഇല്ലാതെ ഒരുത്തനെ അകത്ത് കണ്ടു. இங்கே திருமண அல்லது கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாத ஒரு மனுஷனை உள்ளே பார்த்தார். അവനോട് രാജാവ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. அவனை பார்த்து ராஜா இப்படி கேள்வி கேட்டார், സ്നേഹിത, കല്യാണ വസ്ത്രം ഇല്ലാതെ നീ അകത്ത് വരാൻ കാരണം சிநேகிதனே, എന്താ? கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமல் நீ எப்படி உள்ளே வந்தாய்? ഈ കല്യാണ വസ്ത്രം എന്നുള്ളതിനെ തിരിച്ചു പറയാൻ അവന്റെ വാക്ക് അടഞ്ഞുപോയി. അവന് പറയാനൊന്നും ഇല്ല. அந்த திருமண வஸ்திரம் கல்யாண வஸ்திரம் என்று சொன்னால் அவனுக்கு திருப்பி சொல்லக்கூடிய வார்த்தையில் அது முடிந்து போறது. അതുകൊണ്ട് അവനെ വെളിയിൽ അയക്കുകയും ചെയ്തു. அவன் ஆகவே அவனை வெளியே போகும்படி அனுப்பினார். അത് ഞാൻ രണ്ടാമത് அது വിശദീകരിക്കാം. நான் அப்புறமா சொல்லுகிறேன். കല്യാണ വസ്ത്രം ഇല്ലാതെ വരിക എന്നാൽ എന്ത് എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവാ. கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமல் வந்தால் என்ன நடக்கும் என்று நாம் சிந்திக்க போகிறோம். ഞാൻ തന്റെ കല്യാണശാലയിലേക്ക് കയറാൻ പോവാ. நான் இதோ கல்யாண வீட்டுக்குள்ள வர போகிறேன். ഞാൻ ആകപ്പാടെ എന്റെ വസ്ത്രം നോക്കി. நான் என்னுடைய வஸ்திரத்தை முதலாவது பார்த்தேன். നല്ല വെള്ള വസ്ത്രമാണ്. நல்ல வெள்ளை வஸ்திரம். ഇതിലെങ്ങും അഴുക്കും ചെളിയും ഒന്നുമില്ല. இதுல ஒரு அழுக்கோ மற்றும் கரைகள் ஒண்ணுமில்லை. കീറലില്ല. ஒரு கிழிந்ததாக இல்லை. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വേറൊരു പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമിരിക്കുന്ന മക്കളിൽ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. நான் அங்கே பார்க்கும் அங்கே இருக்கிற பிள்ளைகள் ஒருவர் வந்திருக்கிறார். അവന്മാർക്ക് വെള്ള ഉടുപ്പില്ല. அவர்கள் வெள்ளை சட்டை இல்லை. അവരുടെ ഉടുപ്പിൽ ഒരു പക്ഷേ ചെളിയുണ്ട്. அவருடைய சட்டையில சில வேளை அழுக்கு இருக்கலாம். അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ വേണമെങ്കിൽ കല്യാണ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചിട്ടെ. நான் சொல்ல அவனுக்கு தேவை என்று சொன்னால் அவன் ஒரு கல்யாண வஸ்திரத்தை வாங்கட்டும். എന്റെ ഇതിനകത്ത് കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. என்னுடைய வஸ்திரத்தில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ഒരു സഹോദരി വന്ന് നോക്കിച്ചു പറഞ്ഞു, എന്റെ നല്ല സാരിയാ. ஒரு சகோதரி வந்து சொல்லுகிறார், என்னுடைய சேலை நல்ல சேலை. ഇതിനകത്ത് ഒരു തകരാറുമില്ല. இதுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് വരുന്ന സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞതാ. ஆனால் அப்புறம் இருக்கக்கூடாத அந்த சகோதரியுடைய வஸ்திரமோ ரொம்ப மோசமானது. അവള് പോയി കല്യാണ വസ്ത്രം ഇടട്ടെ. அவள் போய் கல்யாண வஸ்திரத்தை அணியட்டும். എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. எனக்கு அது தேவையில்லை. രാജാവിന്റെ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ രാജാവിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്, എന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല. ராஜாவுடைய திருமணத்திற்கு பங்கெடுக்க வேண்டுமானால் அது ராஜாவுடைய ஸ்டேட்டஸ், அது என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது. രാജാവ് തരുന്നത് ഇട്ടേ മതിയാകും. ராஜா கொடுப்பது நீ போட்டுதான் ஆக வேண்டும். പലരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തെ അവരവർ തീരുമാനിക്കും. அவரவர் வாழ்க்கை அவரவர் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். എന്നും അങ്ങനെ ചർച്ചയിൽ പോകണമെന്നൊന്നും ഇല്ല. என்னைக்கு சபைக்கு போக வேண்டும் என்றில்லை. ഒരു ദിവസം പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ஒரு நாள் போக விட்டால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, മോനെ കല്യാണ വസ്ത്രം ഇടാതാണോടാ വന്നത്? போகும்போது முதல் கேள்வி, மகனே கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமல் எப்படி உள்ளே வந்தாய்? ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വിളിച്ചു പ്രസംഗിക്കും, വിശ്വസിക്കുന്നവൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടേ പറ്റൂ. நான் இன்னைக்கு அறைகூவலாக சத்தம் போட்டு சொல்லுகிறேன், இயேசுவை விசுவசிக்கிறவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து தேவன் ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தே ஆக வேண்டும். ഞാൻ ഒരു വാക്കൂടെ ചേർത്ത് പറയാം. நான் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லுகிறேன். ആരുടെ കൈക്കീഴിലാ സ്നാനം ഏൽക്കേണ്ടത്? யாருடைய கரத்தின் கீழ் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும்? ഒരു അഭിഷക്തന്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനം அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஊழியக்காரனுடைய கையின் கீழ் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். വേദപുസ്തക പ്രകാരം തറ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും സഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന ടോയ്ലറ്റ് കഴുകണമെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം വേണം. பைபிள் சொல்லுகிறது, ஒரு தரையை குப்பை பெருக்க வேண்டுமானாலும் சரி, ஒரு டாய்லெட் கழுவ வேண்டுமானாலும் சரி, அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனாய் இருக்க வேண்டும். പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഇല്ലാത്ത ഒരാളിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം യാതൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ആക്കിയിട്ടില്ല. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெறாத ஒரு நபருக்கு பரலோகத்தின் ஆண்டவர் எந்த ஒரு ஊழியத்தையும் கொடுக்கவில்லை. ഞാനൊരു കൊച്ചു ഉദാഹരണം പറയാം. சிறு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു കള്ളൻ വന്നു. பெங்களூர்ல ஒரு விஷயம், ஒரு திருடன் வந்தார். പെന്തിക്കോസ്ത് ചർച്ചിലോട്ടാ വന്നത്. அவர் பெந்தேகோஸ்துக்கு வந்தார். ഞാൻ പേരും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം, നന്ദകുമാർ പിള്ള എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞ പേര്. അയാളുടെ പേരെന്തെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അവരാ പറഞ്ഞത്. அவர் எங்களுக்கு சொன்ன அவருடைய பேரு நந்தகுமார் பிள்ளை என்று சொன்னார். അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരിക. அவர் சொன்னார், நான் ரட்சிக்கப்படாத ஒரு குடும்பத்தில் வருகிறேன். ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ അടിച്ചു. நான் ரட்சிக்கப்பட்ட குடும்பத்தார் என்னை அடித்தார்கள். ഞാൻ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി. நான் என்னோட ஜீவனை வாழ்க்கை கொண்டு ஓடினேன். ഇപ്പത്തേണ്ട നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ വരിക. இப்போ நான் உங்கள் சபையில் வருகிறேன். എനിക്ക് ദൈവം നല്ല ഒരു ജോലി തന്നു. ஆண்டவர் எனக்கு நல்ல அருமையான ஒரு வேலை தந்தார். ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു 25 കിലോമീറ്റർ മാറി ഒരു വലിയ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറാണ്. நான் ஒரு இங்கே இருந்து 25 கிலோமீட்டர் தாண்டி ஒரு பெரிய கம்பெனியோட டைரக்டரா இருக்கிறேன். ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു 500ഓളം വേക്കൻസികളുണ്ട്. எங்களுடைய கம்பெனியிலே 500க்கு மேலே காலி இடங்கள் இருக்கிறது. സാധാരണ കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി ശമ്പളം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും. சாதாரண கம்பெனி கொடுக்கிற சம்பளத்தை விட 2 மடங்கு அதிகமாய் சம்பளத்தை கொடுப்போம். അവിടുത്തെ വേക്കൻസി തുറക്കുന്ന ഉടനെ ഞാൻ സഭയോട് പറയാം. അവിടുത്തെ വേക്കൻസി എടുക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ സഭയോട് പറയാം. அந்த கம்பெனியுடைய காலி இடங்கள் நிரப்புகிற அன்றைக்கு நான் சபையெடுத்து சொல்லுவேன். ഇന്ത്യയിലെയോ ജോലിയില്ലാതെ ആളുകൾ നട്ടം തിരിയുക. இந்தியாவிலே வேலை இல்லாமல் ஆட்கள் அங்குமிங்கு ஓடுகிறார்கள். ഈ സഭയുടെ പാസ്റ്റർ അങ്ങേപ്പുറത്തെ സഭയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, இந்த சபைയുടെ போதகர்
அருகாமைக்கு சபையை போதகத்தை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார், ഒരു വലിയ ആൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ஒரு பெரிய மனுஷன் இங்க வந்திருக்கிறார், 2 മാസത്തിനകം ഒത്തിരി ജോലി ഉണ്ടാകും, 2 மாதத்திற்குள்ள எல்லாருக்கும் பயங்கரமான வேலைகள் இருக்கு. ബാംഗ്ലൂർ മുഴുവനും ഈ വർത്തമാനമായി, பெங்களூர் பட்டணம் முழுவதும் இந்த செய்தி பரவினது. ഒരുപാട് പേര് നന്ദകുമാർ പിള്ളയുടെ അടുക്ക വന്നു, அநேகர் நந்தகுமார் பிள்ளையை தேடி வந்தார்கள். അയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് തരത്തില്ല, ഞാൻ പറയാം, വരുന്ന മാസം ഇത്രാം തീയതി വരണം. அவர் சொன்ன இன்னைக்கு வர வேண்டும், அடுத்த மாதம் இத்தனாம் தேதி நீங்கள் வர வேண்டும். അയാൾ ഒരു ദിവസം അനൗൺസ് ചെയ്തു. அப்படி ஒரு நாட்களை அவர் அனௌன்ஸ்மென்ட் கொடுத்தார்கள். ആളുകളെല്ലാം 100 1000 കണക്കിന് ആളുകൾ, அங்கே 100க்கு மேலே 1000 கணக்கான மக்கள் கூடி வந்தார்கள். പെന്തക്കോസ്തുകാർ തന്നെയൊന്നുമല്ല, பெந்தேகோஸ்தர் மட்டுமல்ல. ഒരുത്തൻ വന്നേച്ച് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പാപ്പന്റെ ഇന്നാരും പെന്തക്കോസ്ത് ചർച്ചിലാ പോകുന്നത് പറഞ്ഞറിഞ്ഞു, എനിക്കും കൂടെ തരണം ജോലി. ஒருவர் வந்து சொன்னார், என்னுடைய பெரியப்பாவுடைய இன்ன நபர் இன்ன ஆலயத்தில் போய் அவருக்கு மேலே வேண்டும் என்று சொன்னார். ഇങ്ങനെ ഒരു 1000കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു. இப்படி 1000கணக்கான மக்கள் கூடினார்கள். 25 രൂപ വീതം ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് അദ്ദേഹം ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും കൊടുത്തു. 25 ரூபாய் வீதம் வாங்கி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விண்ணப்ப படிவத்தை கொடுத்தார்கள். അടുത്ത ദിവസം വന്ന് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. அடுத்த நாட்கள் நீங்க வரும்போது உங்க மார்க் லிஸ்ட் எல்லாம் காட்ட வேண்டும் என்று മാർക്ക് சொன்னார். ലിസ്റ്റ് എല്ലാം ഇയാളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. மார்க் லிஸ்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்து காட்டினார்கள். അന്ന് വന്ന മിക്കവാറും പേർക്കും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കൊടുത്തു. அன்றைக்கு வந்து அத்தனை பேருக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லா பேருக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்தார். അടുത്ത മാസം 1-ാം തീയതി ഫാക്ടറി വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോണം. அடுத்த மாதம் 1ஆம் தேதி வந்து நீங்கள் கம்பெனியில வந்து சேர வேண்டும். ഇതിനോടകം ഒരു 25-30 ലക്ഷം രൂപകൾ ഉണ്ടാക്കി. இதற்குள்ளே இவர் ஒரு 25 to 30 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதித்தார். എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളിയെ കാണാനില്ല. அப்புறமாக இந்த நபரை காணவில்லை. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കയ്യിലുണ്ട്. அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கையில ഈ இருக்குது. ആളെല്ലാം കൂടെ ആ ഫാക്ടറി ചെന്നു. இந்த நபர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்த ஃபேக்டரி போனார்கள். അവിടെ ഭയങ്കര ബഹളമാണ്. அங்க பயங்கர பிரச்சனை. അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഇറങ്ങി വന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ ആൾക്കൂട്ടം ഇവിടെ വന്ന് കൂടിയത്. அங்க உள்ளதான காவலாளி வந்து ஏன் நீங்கள் எல்லாம் இங்க கூடி வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ ഉണ്ട്. எங்களுடைய எல்லாருடைய கையிலும் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் இருக்கிறது. ഇവിടുത്തെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ஓ இந்த கம்பெனியுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் எங்களை கையெழுத்து போட்டிருக்கிறார். കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങി വന്നു. கொஞ்சம் தாண்டி ஒரு மனுஷன் இறங்கி வருகிறார். അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ. அவர் சொன்ன நான் தான் இந்த கம்பெனியுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர். ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല, நான் உங்களை யாரையும் பார்த்ததில்லை, ഞാൻ ആരെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, நான் யாரையும் அப்பாயின்மெண்ட் செய்யவில்லை. നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് വരിക? நீங்கள் எங்க இருந்து வருகிறீர்கள்? അവർ പറഞ്ഞു തേർഡ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ, തേർഡ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ, തേർഡ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ. அவர் சொல்ல இதோ எங்க அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கிறது, இதா அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கிறது, இதா அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கிறது சொல்லுகிறார். നോക്കിയപ്പോൾ നന്ദകുമാർ പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ஓ அங்கே பார்க்கவும் நந்தகுமார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் தான் இதை கையெழுத்து போட்டிருக்கிறார். അവർ പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യ, அவர் சொல்ல இந்த நபரை எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, അയാളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, அந்த நபருമായി எங்களுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை. ഇതുപോലെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്ത ഒരുത്തൻ ഒരാളിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയാൽ இவனும் தான் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெறாத ஒரு மனுஷனுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தால் അവനെ ദൈവം അയച്ചതല്ല, அவரை ஆண்டவர் அனுப்பினவர் அல்ல. ദൈവം ഒരുവനെ അയച്ചെങ്കിൽ അഭിഷേകത്തോടുകൂടെ മാത്രമേ അയക്കത്തുള്ളൂ. தேவன் ஒரு மனுஷனை அனுப்பினால் அபிஷேகத்தோடு மட்டும்தான் அனுப்புவார். അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും, ஆகவே நான் கூப்பிட்டு சொல்லுவேன், വിശ്വസിച്ച ശേഷം விசுவாசத்த பின்பு മാനസാന്തരപ്പെട്ട് மனம் திரும்பி പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தில் ഒരു அபிஷேக்തന്റെ കൈ கீழில் ஒரு அபிஷேகம் என்னப்படுற கையிலே സ്നാനമേറ്റേ പറ്റൂ. ஞானஸ்நானம் பெற்றே ஆக வேண்டும். ഇതില്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിരിക്കട്ടെ, இது இல்லாமல் நான் அங்க போனேன் என்று சொல்லுங்கள். എന്നോടൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. என்னிடத்தில் ஒரு கேள்வி உண்டு. എം എ വർഗീസ് കല്യാണ വസ്ത്രം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അകത്ത് വന്നത്? எம்ஏ வர்கீஸ் கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமல் எப்படி உள்ளே வந்தாய்? അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എന്റെ വസ്ത്രം നല്ല ഒന്നൊന്നരം. ஓ நான் சொல்ல என்னுடைய ஆடை நல்ல சூப்பரா இருக்கு. എടാ എനിക്കതല്ല വേണ്ടത്, எனக்கு அது தேவையில்லை. ഞാൻ നിയമിച്ച വസ്ത്രം എവിടെ? என்னால் நியமிக்கப்பட்ட ஆடை எங்கே? നിന്റെ കെത്തൂബയ്ക്കകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ലേ? உன்னை கெத்தூபாய்க்குள்ள எழுதப்படவில்லையா? നമ്മുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ ഒരു കെത്തൂബായുടെ കോപ്പി തന്നാ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. நம்முடைய கையில எல்லாம் ஒரு கெத்தூபாவுடைய ஒரு காப்பியை கொடுத்து விட்டார். നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലേ, நித்திய ராஜ்யத்திற்காய் அழைக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளையே, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലെ പ്രമാണം നോക്ക്. ஓ உங்கள் கையில் அதனுடைய காப்பி கொடுக்கப்பட்டது, அது ஒரு பிரமாணமாய் பார். അവനെ വാക്കുമുട്ടിപ്പോയി, அவனுக்கு பதில் சொல்ல இல்லை. യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്, இயேசு சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், അവനെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളു. ஓ அவரை கையும் காலும் கட்டப்பட்டவனாய்
പുറമേ ഉള്ളതാണ് ഇരുട്ടറയിലെ പോട്ടാர்கள். ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പകൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ തൊടാമെന്ന്. நான் நேற்று பகல்ல சொன்னேன் அந்த சித்தமான இந்த பகுதியை இன்னைக்கு ராத்திரி பேசுவேன் என்று. ഇത് എവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവമാ? இது இங்க நடக்கிறதான காரியங்கள். കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിന് ചെല്ലുന്നിടത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവമാ. ആട്ടുകുട്ടിയാനവരുടെ കല്യാണത്തിற்கு പോകും പോது നടக்க വേണ്ടിയதான காரியங்கள். ഈ ഭൂമിയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരായി இந்த பூமியிலே രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரிசுத்த ஆவியை பெற்றவர்களாய் ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണം ഇല്ലാതെ உன் வாழ்க்கையிலே தேவையான அந்த ஆயத்தம் இல்லாமல் இருந்தால் കാഹളം കേൾക്കുമ്പോൾ എക്കാലം കേൾക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. നിശ്ചയമായി ഉയർത്തെഴുവായി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലോ പകലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ പോன രാത്രിയോ പകലോ இப்படி சொன்னேன். ദാനിയേൽ 12 പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. ദാനിയേൽ 12 അധികാരത്തിൽ சொல்லக்கூடிய ഒരു വാർത്തയുണ്ട്. ദാനിയേലേ, നിന്റെ ജനം പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണുന്ന ഏവനും തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ഓ ദാനിയേലേ, ഉன்னுடைய ஜனம் புத்தகத்திலே பேர் எழுதப்பட்ட அத்தனை பேர் தானாகவே எழுந்திருப்பார்கள். പക്ഷേ ചിലർ നിത്യലജ്ജയ്ക്കായിരിക്കും. ஆனால் ചിലർ നിത്യ ഇകഴ്ചയ്ക്കാக இருப்பார்கள். എനിക്ക് അടുത്ത കാലം വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു. അടുത്ത കാലം വരെ കാലഘട്ടം വരെ എനിക്ക് தெரியாது. അതുകൊണ്ട് ആ വാക്യം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കത്തുമില്ല. ആകவே ഞാൻ വസനത്തെ പ്രസംഗം பண்ண மாட்டேன். എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ പിന്നത്തേതിൽ നഷ്ടത്തിലാകും? எப்படி രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഉയരോട് எழும்பினவர்கள் எப்படி നഷ്ടപ്പെടുவார்கள்? ഇനി എന്താണ് അവന് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി என்ன செய்ய வேண்டும்? അവനെ എങ്ങനെ കയ്യും കാലും കെട്ടും? எப்படி അവരുടെ കയ്യും കാലും കെട്ട முடியும்? ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ന്യായവിധിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പരലോകത്തിൻ ന്യായവിധിയുടെ കാര്യത്തെ சொல்லுகிறேன். കാഹളത്തിങ്കൽ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട ഓ കാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങേ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യമേ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുൻപാകെ முதலாவது கிறிஸ்துவின் ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ വരുவோம். ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന സകല ഭക്തന്മാരും இந்த பூமியிலே உயிரோடு எழும்புகிற எல்லா பரிசுத்தவான்களும் ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഒരുമിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ വരുவோம். ആ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ அந்த ന്യായാസനത്തിന് മുன்னாடி ആദ്യമേ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. முதலாவது ஜீவ புத்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்ப்போம். രണ്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നത്, இரண்டாவது பைபிள் சொல்லுகிறது, ഒരു അഗ്നി നദി അവന്റെ മുൻപിലൂടെ ഒഴുകും. ഒരു അഗ്നി ആറ് അതിന് മുൻപാകെ പാய்ந்தோடும். ഈ ചെല്ലുന്നവരെല്ലാവരും ഈ അഗ്നി നദിയിലൂടെ ഇറങ്ങിക്കയറണം. அங்க போகிற அத்தனை பேர் இந்த அக்னி நதியில் கூட ஆற்றில் கூட போக வேண்டும். അതിനകത്ത് ചിലരുടെ പണി ശോഭയുള്ളതായി പുറത്തു വരും. ஆனால் சிலருடைய வாழ்க்கை அது பிரகாசமுள்ள ஒரு பளிங்காய் வெளியே வரும். ചിലത് കത്തിപ്പോകും. சிலர் அது எரிந்து போகும். വേദപുസ്തകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാഷയിൽ ബൈബിളും ഉണ്മயான മൊഴിയിലെ പൊന്ന്, വെള്ളി, വിലയേറിയ കല്ല് എന്നിവ കൊണ്ട് പണിതിരിക്കുന്ന പണികൾ നിലനിൽക്കും. പൊൻ, വെള്ളി, വിലയേറപ്പെട്ട കല്ലിനാൽ ചെയ്യപ്പെട്ട നിലനിൽക്കും. മരം, പുല്ല്, വൈക്കോൽ എന്നിവ കൊണ്ട് ചെയ്ത പണി വെന്തുപോകും. മരം, പുല്ല്, വൈക്കോലാൽ ചെയ്യപ്പെട്ടവയെല്ലാം சுட்டரிக்கப்படும். ഞാൻ ഓരോ മീറ്റിംഗിന് പോകുന്നതിന് മുൻപും എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ஒவ்வொரு கூட்டங்களுக்கு போகும்போது நான் என்னை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்பேன். മോനെ, ഇത്ര കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിച്ചെന്ന് പറയാനാണോ നീ പോയത്? മകനെ, ഇത്തனை കൺവെൻഷൻ കൂട്ടങ്ങളിലെ പ്രസംഗം பண்ணினேன் என்று சொல்வதற்காய் போனாய்? ആണെങ്കിൽ ഇത് മരം, പുല്ല്, വൈക്കോൽ കൊണ്ടുള്ള പണിയാ. அப்படி என்று சொன்னால் இது மரம், புல், வைக்கோலால் செய்யப்பட்ட வேலை. വലിയവരോടുകൂടെ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ആണോ നീ പോകുന്നത്? பெரும் தலைவரோடு மேடையில உட்காரும்படியா நீ போனாய்? ആണെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന പണി മരം, പുല്ല്, വൈക്കോൽ. அப்படி என்று சொன்னால் நீ செய்கிற வேலை மரம், புல், வைக்கோலுக்கு சமம். ചിലരെ നിത്യതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണെങ്കിൽ, ചില നബറുകൾ നിത്യ രാജ്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോക വേണ്ടുമാனால், അതാണ് വിലയേറിയ കല്ലുകളും രത്നവും കൊണ്ട് പണിയുന്നത്. அதுதான் விலையேறப்பட்ட கல்லும் ரத்தினத்தால் செய்யப்பட்டவை. ഇത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. இதுதான் நிலைநிற்கும். മരം, പുല്ലും, വൈക്കോലും കൊണ്ടുള്ള പണിയുമായി ചെല്ലുന്നവർ, മരം, പുൽ, വൈക്കോലാൽ കൊണ്ട് ചെല്ലുகிறவர்கள் ഈ അഗ്നി നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് இந்த அக்கினி ஆற்றிலே வரும்போது ഇതങ്ങ് കത്തിപ്പോകും. இது எரிந்து போகும். ഇത് കത്തിപ്പോയാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നത്, இது எரிந்து போன பைபிள் சொல்லுகிறது, തീയിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചവനെ പോലെ ആയിരിക്കും. ஓ தீயில் கூட சோதனை கழிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம். അവൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല. அவன் ஒன்றை காண முடியாது. നിത്യ ലജ്ജയ്ക്കായിരിക്കും. நித்திய இகழ்ச்சிக்காய் காணப்படுவார்கள். അവന്റെ കാര്യമാണ് വേറൊരു ഭാഷയിൽ യേശു പറയുന്നത്. அவருடைய காரியத்தை பற்றி தான் இன்னொரு மொழியிலே இயேசு சொல்லுகிறார். അവന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടി പുറത്തെ ഇരുട്ടിലോട്ട് തള്ളു. உன்னை கை கால் கட்டப்பட்டவனாய் வெளியே உள்ளதான இருட்டறையிலே போட வேண்டும். കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ 10,000 സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. ஓ போன ராத்திரி சொன்னேன், பரலோக ராஜ்யத்திலே 10,000 பதவிகள் உண்டு. ഇതിൽ താണ പലതും ലജ്ജയ്ക്കുള്ളതാണ്. ஓ இங்க தாழ்த்தப்படாத ஒரு பதவி இருக்கிறது. அதாவது இகழ்ச்சிக்குள்ளதான பதவி. നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്. നരകത്തിൽ പോകുന്നത് വിட നല്ലത്. പക്ഷെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നരകമായതെന്ന് മറക്കരുത്. ஆனால்
ஆனா பரலோகத்தில் உள்ளதான நரகம் என்பதை மறக்க கூடாது. പാസ്റ്റർ പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നൊരു കർത്താവിന്റെ ദാസനുണ്ട്. പാസ്റ്റർ പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ഒരു പോദകർ ഇരിക്கிறார். അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ ശക്തമായി ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നയാളാണ്. കേരളത്തിലെ വല്ലമ്മയായി ആണ്ട് വാർത്തയെ പ്രസംഗം ചെയ്യുന്ന ഊഴിയക്കാരൻ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അവർ ഒരു വിഷയം சொன்னதான ഒരു കാര്യത്തെ சொல்லுகிறேன். ഞാനും കൂടെ ചേർന്നാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ട്. ഞാനും കൂടെ പരലോകത്തിൽ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ പറയും, കർത്താവേ ഞാൻ പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ്. അങ്ങേ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ சொல்லுவேன், ആണ്ടവരേ ഞാൻ പാൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 2500 കൺവെൻഷനുകളിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2500 കൺവെൻഷൻ മേടകളിൽ പ്രസംഗം பண்ணியிருக்கிறேன். എത്ര വിവാഹങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ തിരുമണങ്ങൾ നടത്തിയിരിக்கிறேன், എത്ര ശവസംസ്കാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, എത്ര മരണങ്ങൾ നടത്തിയിരിக்கிறேன், പല കൺവെൻഷനുകളിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, അനേക കൺവെൻഷനുകളിൽ ജപം பண்ணியிருக்கிறேன். ഒരു നല്ല സീറ്റ് എനിക്ക് വേണം, எனக்கு அங்க நல்ல ஒரு സീറ്റ് கிடைத்தது. വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അവനവന്റെ പ്രവൃത്തി മുഴുവനും ശോധന ചെയ്യുമെന്ന. ബൈബിൾ சொல்லுகிற അവനവനുடைய கிரியைகளை அத்தனையும் சோதிக்கப்படும் என்று. ഈ അഗ്നിനദി കടന്ന് അക്കോട്ട് കയറിയാൽ, அந்த அக்கினி நதி தாண்டி அக்கறையில் வந்தால், തുടർന്ന് സ്ഥാനനിർണയം നടത്തേണ്ടതിന്, அங்கே அந்த பதவி அலங்காரம் நடத்துவதற்கு ഓരോരുത്തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവനും ശോധന ചെയ്യും. ஒவ்வொருடைய கிரியைகளையும் சோதிக்கப்படும். അതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഴയ നിയമം പറയുന്നത്, அதை பற்றி பழைய ஏற்பாடு சொல்லுகிறது, നീ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന്റെ ഇഷ്ടികകൾ നിനക്കെതിരെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ എഴുന്നേറ്റ് நீ தங்கி இருந்த வீட்டினுடைய செங்கல்லுகள் வரைக்கும் உனக்கு எதிராയി സാക്ഷി சொல்லும். നിന്റെ വീടിന്റെ മേളിൽ കാണുന്ന ശീലാന്തികൾ, ഉത്തരങ്ങൾ സാക്ഷി പറയാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും. வீட்டுக்குள்ளே மேலே காணப்படுகிற அந்த கழுக்கோல்கள் உனக்கு சாட்சி சொல்லும். എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയാൻ ഞാൻ ഈ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുൾപിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് വരും. எனக்கு விரோதமாய் சாட்சி சொல்லும்படி எனக்கு முன்னே இருக்கிற இந்த புல்பிட் சாட்சி சொல்லும். ക്യാമറക്കാരനെതിരെ പറയാൻ ക്യാമറ എഴുന്നേറ്റ് വരും. ക്യാമറക്കാരന് എതിരാக சொல்லும்படி கேமரா வரும். ഓരോരുത്തർക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുവാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന കസേരകൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും. ஒவ்வொருக்கு விரோதமாய் சாட்சி சொல்லும்படி நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிற சேர் சாட்சி சொல்லும்படி வரும். ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊന്നുകൂടെ പറയാം. இது உங்களுக்கு ஒன்று புரியும்படி ஒரு காரியத்தை கூட சொல்லுகிறேன். എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം തൊടുക. என்னுடைய அனுபவத்தில் ஒரு பகுதியை தொடுகிறேன். 1975 ഒരു അല്പം കൂടെ ഉയർന്ന ഒരു പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് എന്നെ അമേരിക്കയ്ക്ക് വിട്ടിരുന്നു. 1975 ஆண்டு இந்திய அரசாங்கத்தால் கொஞ்சம் கூட உயர்ந்த பதவிக்காக என்னை அமெரிக்கா தேசத்தில் படிக்கும்படி அனுப்பினார்கள். ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് അവിടെ ചെയ്തതാ. நான் அங்கே எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு கோர்ஸ் அங்கே செய்தேன். അവിടെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫാക്ടറിയുടെ മുമ്പിൽ, நாங்கள் அங்கே ட்ரைனிங் எடுத்துக்கொண்டிருந்ததான ஃபேக்டரிக்கு முன்பாக ഈ കാണുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. இங்கே இருக்கக்கூடியதான இந்த மைதானத்தை விடக்கு 2 மடங்கு அதிகமான ஒரு பெரிய மைதானம் இங்கே உண்டு. അതിന്റെ വട്ടത്തിൽ മുഴുവനും കോമ്പൗണ്ടുകൾ കെട്ടി അമേരിക്കൻ പോലീസ് കാവൽ നിൽക്കുന്നതാ. அங்கே மொத்தமும் அந்த காம்பவுண்டை சுற்றிலும் அமெரிக்கன் பாதுகாப்பு படையினர் இருக்கிறார்கள். ഇതിനകത്ത് മുഴുവനും പൊട്ടിപ്പോയ ബോംബിന്റെ ഔട്ടർ കവർ സ്പ്ലിന്റേഴ്സ് കൊണ്ട് കൂട്ടിയിരിക്കുക. இதற்கு உள்ளே உடைக்கப்பட்டதான பாம்புகளுடைய கவர்களை கொண்டு மாறி கும்பாரமாய் கூட்டி இருக்கிறார்கள். ഡിഫൻസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം, ഡിഫൻസിലെ വേല ചെയ്യുന്നവർക്ക് தெரியும், ബോംബ് ഒരിക്കൽ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ കവർ ഭൂമിയിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല. അത് ബോംബ് ഒരിക്ക ഉടൈந்தாൽ അതിന്റെ കവർ ഭൂമിയിലെ ഒരു കാര്യത്തിനും ഉതവാது. ബോംബിന്റെ കവർ ഈ വേസ്റ്റേജ് എവിടെ കൊണ്ട് കളയണമെന്ന് കണ്ടിരിക്കുക ലോകം. இந்த ബോംബിന്റെ കവർ എங்கே കൊണ്ടുപോയി അളിക്ക വേണ്ടി കളയലാം എന്ന് சொல்லி കാത്തു കൊണ്ടിരിக்கிறார்கள். കടലിൽ കൊണ്ടിടാമെന്ന് കണ്ടാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ അനുവദിക്കത്തില്ല. கடல்ல கொண்டு போடலாம் என்று சொன்னால் இன்டர்நேஷனல் பிரமாணம் அனுமதிக்கவில்லை. ഇത് എങ്ങും കൊണ്ട് കളയാൻ സ്ഥലമില്ല. இது எங்கே கொண்டு களைவதற்கு இடமில்லை. ഈ സാധനമാണ് ഈ മൈതാനത്ത് മുഴുവൻ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. இந்த பொருள் தான் இந்த மைதானத்து முழுவதும் காணப்படுகிறது. ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, எங்களுக்கு வகுப்புல எடுத்ததான ஒரு விஞ்ஞான இடத்தில் நாங்கள் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டோம். ബോംബിന്റെ സ്പ്ലിന്റർ എന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ബോംബിന്റെ സ്പ്ലിന്റർ ஏன் இங்கே கொண்டு கூட்டி இருக்கிறீர்கள்? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിയറ്റ്നാമിൽ പൊട്ടിയ ബോംബുകളാ. அவர் சொன்னார் வியட்நாம் தேசத்தில் உடைந்ததான ബോംബുകൾ. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, പണ്ടൊരിക്കൽ വിയറ്റ്നാമിൽ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി. நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னே வியட்நாம் தேசத்தில் ஒரு யுத்தம் நடந்தது. റഷ്യയും അമേരിക്കയും തോപ്പം ബോംബിട്ടതാ. ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து போட்டி போட்டு பாம்புகளை போட்டார்கள். അവിടെ പൊട്ടിയ ബോംബിന്റെ സ്പ്ലിന്റർ ആയത്. அங்கே உடைக்கப்பட்டதான பாம்பினுடைய ஸ்பிளிண்டர்கள் தான், கவர்கள் தான். റഷ്യക്കാരിട്ട് പൊട്ടിച്ച റഷ്യൻ ബോംബിന്റെ സ്പ്ലിന്ററാ. ரஷ்யக்காரர்கள் போட்டு உடைத்ததான ரஷ்யன் பாம்பினுடைய ஸ்பிளிண்டர்கள். അത് വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് വാരി പ്ലെയിനെ കയറ്റി അമേരിക്ക കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നു. அது வியட்நாமிலே என்று எடுத்து
பிளைன் மூலமாய் அமெரிக்காவில கொண்டு கூட்டி வைத்திருக்கிறார்கள். പോലീസ് കാവൽ നിൽക്കുക. அங்கே போலீஸ் அதிகாரி காவல் பண்ணுகிறார்கள். അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിന് ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വേറൊരു വസ്തുവില്ല. அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு விஞ்ஞான விதமான படிப்பிற்கு இதுபோல பிரயோஜனம் உள்ளதான ஒரு பொருள் இனி இல்ல. ഇത് പണ്ട് റഷ്യൻ പട്ടാളത്തിന്റെ ക്യാമ്പിൽ ഇരുന്ന ബോംബാ. இது ரஷ்யன் பட்டாளத்திலே அல்லது ரஷ்யன் ராணுவத்திலே காணப்பட்டதான போம்பு. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതിനകത്തുണ്ട്. அங்கே இருந்ததான எலக்ட்ரிக் ப்ரொபகேஷன் ஒரு பகுதி இதற்குள்ள இருக்கிறது. ഇന്ന് പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇതിനെ ചൂടാക്കി ചില കെമിക്കലുകൾ ചേർത്താൽ ആ വേവ്സിന്റെ ഭാഗം പുറത്തു വരും. இதே வித்தியாசமான கெமிக்கல்கள் சேர்த்து அதை சூடாக்கும் பொழுது சில பகுதிகள் வெளிப்பட்டு வரும். ഇത് വെളിപ്പെട്ട് വന്നാൽ റഷ്യയുടെ അന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയ നിലവാരം ഞങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാം. இது வெளிப்பட்டு வரும்பொழுது அந்நாட்களில் காணப்பட்டதான விஞ்ஞானியுடைய நிலைமைகள் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம். അതിനെ നേരിടുവാൻ കഴിയുന്ന കൗണ്ടർ എക്യുപ്മെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. அதை எதிர்த்து நிற்கக்கூடியதான கவுண்டர் எக்யூப்மென்ட் நமக்கு உண்டாக்கலாம். ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം ഒന്നുകൂടെ പറയാം. நான் ஒன்றுകൂടെ சுருக்கமாய் சொல்லுகிறேன். പണ്ടൊരിക്കൽ റഷ്യയിൽ ഇരുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ പണ്ടേ കാലങ്ങളിൽ റഷ്യാവിൽ ഇരുന്ന ഒരു പൊരുളിൽ റഷ്യയിൽ വ്യാപരിച്ച റേസ് അതിനകത്ത് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഷ്യാവിലെ കാണപ്പെട്ട റേസ് அதற்குள்ளே பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെ അകത്തും இந்த பூமியில் காணப்படும் எல்லா பொருட்களுக்குள்ளேயும் ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അംശം ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. இங்கே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சத்தத்தினுடைய கிரியைகள் வரைக்கும் அங்கே சேகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയാൻ ഈ കസേര എഴുന്നേറ്റ്. ஆகவே தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லும்படி நீங்கள் உட்கார்ந்திருக்கிற செயல் சாட்சி சொல்ல வரும். നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് നിരത്തി വെക്കുമെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. உங்களுடைய கிரியைகளை உங்களுக்கு முன்பாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னார். ന്യായവിധി നിസ്സാരമല്ല. நியாய விதி அல்லது சாதாரணமான ஒரு காரியமல்ல. இது கண்டேச்சா ചോദിക്കുന്നത് മോനെ കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാതെ എങ്ങനെടാ വന്നത്? இதை பார்த்துதான் கேட்கிற மூலமொழியிலே கேட்கிற மகனே கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமல் எப்படி உள்ளே வந்தாய்? നിന്റെ നടപ്പ് കെത്തുവൈൻ പ്രകാരം അല്ലായിരുന്നല്ലോ. உன்னுடைய நடப்பு போன நாட்கள் கெத்துவான் படி நடக்கவில்லையே. നീ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വന്നു സത്യം. நீ இயேசுவை சொந்த இரட்சகரை ஏற்றுக்கொண்டாய் பரலோகத்தில் வந்தாய் அது உண்மைதான். പക്ഷെ നിനക്ക് മഹത്വമായത് ഒന്നും ലഭിക്കയില്ല. ஆனா உனக்கு மகிமையான ஒரு காரியங்களும் கிடைக்காது. നീ നിത്യ ലജ്ജയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. நீ நித்திய இகழ்ச்சிக்காக போகிறாய். ഇവനോട് പറയുന്ന വാചകം മറക്കരുത്. இவனை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தை மறக்க கூடாது. ഇവന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടി പുറത്തെ ഇരുട്ടിലോട്ടിടാൻ. இவனுடைய கையையும் காலும் கட்டப்பட்டவனை புறம்பே உள்ள இருளிலே போடுங்கள். സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരുട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ടോ? பரலோகத்தில் இருளான பகுதி உண்டா? ഉണ്ടേ ഉണ്ട് ഉണ്ടേ ഉണ്ട് உண்டு உண்டு உண்டு. അത് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. அது எனக்கு இப்ப வியாக்கியானம் பண்ண நேரம் இல்லை. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം. நேரம் இல்லாதபடி நான் மட்டும் அல்லாவிட்டு எனக்கு சொல்ல தெரியும். സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരുളുള്ള ഭാഗമുണ്ട്. பரலோகத்தில் இருளான பகுதி உண்டு. പാസ്റ്റർ പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പദം, பாஸ்டர் பால் கோபாலகிருஷ்ணன் சொன்ன வார்த்தை, ദൂതന്മാർ എന്നെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി വരും. தூதன்மார் என்னை கட்டும்படி வருவார்கள். അപ്പൊ ഞാൻ ദൂതന്മാരോട് പറയും, പൊന്നു ദൂതന്മാരെ, ഞാൻ പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണ. ஓ தூதன்மார்கள் பார்த்து சொல்லுவேன், பொன்னு தூதன்மாரே நான் பால் கோபாலகிருஷ்ணன். എല്ലാവരുടെയും നടുക്കിട്ട് കെട്ടരുത്. என்ன எல்லாருக்கும் முன்பாக போட்டு கட்டக்கூடாது. ഇവന്മാരെല്ലാം എന്റെ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗം കേട്ടതാ. இவர்கள் எல்லாரும் என்னுடைய கன்வென்ஷன் செய்தி கேட்டவர்கள். എന്നെ കെട്ടാനാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇവന്മാർ കാണാത്ത ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് என்னை கட்டுகிறதா இருந்தால் தயவு செய்து இன்னொரு மறைந்த ஒரு பகுதிக்கு நேரே கொண்டு போய் கட்டுங்கள். അവൻ ദൂതന്മാർ തിരിച്ച് എന്നോടൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം அப்புறமாய் தூதன்மார் திருப்பி என்னிடத்தில் கேட்கிற கேள்வி உண்டு. എടാ, അശുദ്ധനോടും പാപിയോടും എന്നെ വിട്ട് പോകുവീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ പോയി നരകത്തിൽ ചാടിക്കോളും. பாவிகளும் அசுத்தர்களும் என்னை விட்டு போங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் யாரும் கட்டாயப்படுத்தாமல் தானே போய் நரகத்தில் போவார்கள். നീ ഭക്തനായി നടന്നവനാ, நீ பெரிய பரிசுத்தவன் என்று சொல்லி நடந்தவன். പക്ഷെ നിന്നെ നാറുന്നടാ. ஐயோ உன்னை கேட்டாலே நாற்றம் எடுக்கிறது. നിന്നെ ഞങ്ങൾ ചുമ്മിക്കൊണ്ട് വേണം പോകാൻ. உன்னை நாங்கள் சுமந்து கொண்டு போக வேண்டும். അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നിന്നെ മാറ്റിയിട്ട് കെട്ടാനോ എന്നെ വകയില. ஓ அதுக்கு மேல போட்டு கட்டுவதற்கு எங்களுக்கு என்ன வெட்கம். ന്യായവിധി ശക്തമാണെന്ന് മറക്കരുത്. நியாய விதி பயங்கரம் என்பதை மறக்க கூடாது. 10,000 സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്, 10,000 പദവികൾ ഉണ്ട്. ഈ രാത്രിയിൽ യോജിക്കുന്ന കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുവാൻ വരവണ്ണത്തിന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ തിരുവചനം അനുസരിപ്പാൻ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. இந்த நாட்களில் உங்களுக்கு தகுதிக்கேற்றதான நல்ல ஒரு பதவியில வரும்படி உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறத மறக்க கூடாது. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, போன ராத்திரி சொன்னவனமாய் എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങൾ, பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. വൃത്തികെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ മുതൽ ஓ மோசமான இடம் முதல்
വൃത്തികെട്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭൂമിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല, நான் சொன்ன பூமியினுடைய நிலைமை அல்ல, സ്വർഗത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ பரலோகத்தினுடைய நிலைமையில சொல்லுகிறேன். വൃത്തികെട്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, மோசமான இடமுண்டு, സൗന്ദര്യമേറിയ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ஓ அழகான பகுதிகளுண்டு, തേജസ്സിനാലെ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, மகிமையினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட இடமுண்டு. യേശുവിന്റെ ആഗ്രഹം, இயேசுவின் ஆசை നിങ്ങളെ എവിടെയും സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റിവിടാനല്ല, உங்களை பரலோகத்தில் எங்கேயாவது ஏற்றிவிட வேண்டும் அல்ல. ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത്, நான் இருக்கிற இடத்துல, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത്, நான் இருக்கிற இடத்துல നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന്, நீங்கள் இருக்கும்படி പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ மறுபடி பார்த்து நான் உங்களை என்னிடத்தில் கூட்டி சேர்ப்பேன். സ്ഥലം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, அந்த இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணினால், മറക്കരുത് കെത്തൂബ കൊടുത്തേച്ച് மறந்து போக கூடாது. கெத்துபா கொடுத்த பிற்பாடு ഈ മണവാളൻ പോയിരിക്കുന്നത് സ്ഥലം ഒരുക്കാനാ. மணவாள் போயிருக்க ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணும்படி. എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്, என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலம் உண்டு. എന്ന വ്യത്യസ്ത മനോഹരതകളിൽ ഇതൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം. வித்தியாசமான அலங்காரத்துக்கு நேராக அழகுபடுத்த வேண்டும். എനിക്കിരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം, எனக்கு உட்காரும்படி இடம் வேண்டும். എന്റെ മണവാട്ടി ഇരുത്താൻ സ്ഥലം വേണം. என்னுடைய மணவாட்டி உட்காரும்படி ஒரு இடம் வேண்டும். 45 സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ 45வது சங்கீதம் வாசிக்கும்போது മണവാട്ടി കൂടെ വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട്, மணவாட்டியோடு கூட இன்னொரு கூட்டத்தார் உண்டு. തോഴിമാരായി കൂടെ നടക്കുന്ന കന്യകമാർ, தோழிகளாய் கூட நடக்கக்கூடிய கன்னிகைகள், അവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാ, அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், അവരും സ്നാനപ്പെട്ടവരാ, ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள், അവരും വിശുദ്ധ ജീവിതം அவர் ചെയ്തവരാ, பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்கள், അവരും കന്യകമാരാ. அவர்கள் கன்னிகைகள். പക്ഷെ മണവാട്ടി ഇരിക്കുന്നിടത്തല്ല തോഴ്മക്കാരിയിരിക്കുന്നത്. ஆனா மணவாட்டி உட்கார வேண்டிய இடத்துல தோழிகள் உட்காருகிறது. ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, இந்த ராத்திரியில் நான் விரும்புவது, സ്വർഗത്തിന്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് യേശു ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത്, பரலோகத்தில் முதல் பகுதியில் இயேசு கிறிஸ்து உட்காருகிற இடத்துல തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് அவரோடு கூட உட்காரும்படி ഞാനും നിങ്ങളും എടുക്കപ്പെട്ടേ മതി. நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். എനിക്ക് 4 കൊച്ചുമക്കളുണ്ട്. எனக்கு 4 பேர பிள்ளைகள் உண்டு. ഒരിക്കല് ഞങ്ങൾ എവിടെയോ പോകാൻ നേരത്തെ 3 പിള്ളേർ ഓടി വന്ന് കാറിൽ കയറി. ஒரு நாங்கள் ஒரு யாத்திரை செல்லும் போது 3 பிள்ளைகள் ஓடி வந்து என்னுடைய கார்ல ஏறினார்கள். താണ്ട്ര 4ാമത്തവൻ ഓടി വരുന്നത്. അന്ന് എല്ലാവരും കൊച്ചു പിള്ളേരാ, அதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைகள். 4வது ஒருவன் ஓடி வருகிறான். 4ാമത്തവൻ ഓടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ മോനെ ഇതിൽ സ്ഥലമില്ല. நான் சொன்னேன், 4வது மகன் வரும்போது இந்த காருக்குள்ள இடம் இல்லை, നിന്റെ മമ്മി വരുന്നില്ല, உன்னுடைய தாயார் வரவில்லை, നീ മമ്മിയുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഇരുന്നു. நீ உன்னுடைய தாயோட வீட்டுல இரு. അവൻ ഇതൊന്നും കേട്ടില്ല, കാറിനകത്ത് അങ്ങ് കയറി. அவன் இது ஒன்னும் கேட்கவில்லை, காருக்குள்ள வந்து ஏறினான். ഞാൻ പിന്നെ ചോദിച്ചാ എവിടെടാ നീ ഇരിക്കുന്നേ? நான் கேட்டேன், நீ எங்க உட்காருவ? അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ 2 മടിയുണ്ട്. മടി. அவன் சொன்னான், எனக்கு உட்காரும்படி 2 மடி இருக்கிறது. ഒന്ന് അപ്പച്ചന്റെ മടി, മറ്റേ അമ്മച്ചന്റെ. ஒன்னு தாத்தாவோட மடி, 2 பாட்டியோட மடி. അവനോട് ഞങ്ങൾ ആര് പറയും മടിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടടാ? அவரை பார்த்து யாரும் அது சொல்லுவாங்களே, டேய் என்னோட மடியில வந்து உட்காராதுன்னு சொல்ல முடியுமா? ഈ പുള്ളിക്ക് 4 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. இந்த பிள்ளைக்கு 4 வயது தான் உண்டு. അവന്റെ തന്റെ ഇടം അതാ, அவனுடைய வைராக்கியம் அதுதான். 2 மடிയുണ്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ. எனக்கு உட்காரும்படி 2 மடி உண்டு. ഇനി വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, இனி வேறொரு மொழியில சொன்னால், എന്റെ ആശ എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതാ. ஓ என்னுடைய விருப்பம் என் பிள்ளை என்னுடைய மடியில் இருப்பது. യേശുവിന്റെ താല്പര്യം എന്റെ മണവാട്ടി എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം. இயேசுடைய வாஞ்சையும் என்னுடைய மனவாட்டி என்னுடைய மடியிலே உட்கார வேண்டும். വേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കരുത്. இவர்கள் நாம் ஒருபோதும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது. ദാനിയേലേ ചിലർ നിത്യലജ്ജയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വരും. தானியேலே சிலர் நித்திய இகழ்ச்சிக்கு நேராக வருவார்கள். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അത് വരാതിരിക്കേണ്ടതിന്, இந்த ராத்திரி அது வராமல் இருக்கும்படி, നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കാതെ, நம்முடைய நிலைமையை பாராதபடி, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കുക. கிறிஸ்துவின் நிலைமையை பார்த்து ദൈവവചനം അനുസരിപ്പാൻ നമ്മളെ ஆண்டவர் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும்படி நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கலாமா? ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും ഉപമയിൽ. நேற்று இரவு சொன்ன ஐஸ்வர்யவான லாசருடைய ஒரு உவமையிலே, ധനവാന്റെ തെറ്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്, ஐஸ்வர்யவானுடைய தவறிலும் பிரதானமான ஒன்று, നിനക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയത് മാത്രമേ നീ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. உனக்கு நல்லது என்று தோன்றினதை நீ செய்திருக்கிறாய். മോശയും പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. மோசையும் தீர்க்கதரிசிகளும் அங்கே இருந்தார்கள். നീ അത് മുഴുവൻ വായിച്ചതാ? அதெல்லாம் அதுதான் வாசித்தோம். അല്ലെ നീ വായിക്കേണ്ടി ഇരുന്നതാ? அல்லாவிட்டு நீ வாசிக்க வேண்டியதா இருந்தது. പക്ഷേ നിനക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നത് നീ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ஆனால் உனக்கு தோன்றினதா நீ செய்திருக்கிறாய். അങ്ങനെയുള്ളവനെ ഇടുന്നതാടാ യാതനാസ്ഥലം. அப்படிப்பட்டவனை போடுகிற இடம்தான் அந்த வேதனை நிறைந்த இடம். ഇന്നത്തെ നിലപാടിൽ, இந்த നാட்களிலே കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മണവാളനോടുകൂടെ സ്ഥാനം. ஓ கல்யாண வஸ்திரம் தரித்தவனுக்கு மட்டும்தான் மணவாளனோடு கூட இருக்க முடியும். ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇച്ചിരൂടെ താവട്ടിറങ്ങി വരാൻ പോവാ. கொஞ்சம் கூட நான் தாழ இறங்கி வர போகிறேன். 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാനിത് തീർക്കും. 5 நிமிஷத்தில் முடிப்பேன். ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിലേക്ക് നാം എടുക്കപ്പെട്ടാൽ, நாம் பரலோகத்திற்கு நேரே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால், മധ്യ ആകാശത്തിൽ നാം എത്തിയ, மத்திய வானத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால், അതിനെ മധ്യാകാശത്തിലെ വരവെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. அதற்கு மத்திய வானத்தில் வரவு என்று அழைப்போம். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 25ஆம் அதிகாரத்தில், മണവാളൻ അവിടെ നിന്ന് മണവാട്ടിയെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി மணவாளன் அங்கே இருந்து மணவாட்டியை
சேர்க்கும்படி வரும்போது മണവാട്ടി അവളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മണവാളനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. மணவாட்டி அவளுடைய இடத்தில் இருந்து மணவாளனை எதிர்பார்த்து வருகிறார். ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ വെച്ചാ ഇവർ തമ്മിൽ കാണുന്നത്. இவர்கள் இடையிலே எங்கே வைத்து நேருக்கு நேர் பார்க்கிறார்கள். അതിനെയാണ് നമ്മൾ മധ്യാകാശം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. அதைத்தான் நாம் மத்திய வானம் என்று அழைக்கிறோம். അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി ഒരു കന്യകയെ എടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിഴലായ ഒരു ദാസനെ അയച്ചു. ஆபிரகாமுடைய மகனாகிய ஈசாக்குக்காக ஒரு மணவாட்டி எடுக்கும்படி ஒரு ஊழியக்காரனை அனுப்பினார். ഈ ദാസന്റെ കൂടെ തന്റെ മണവാട്ടി വരികയാ. இந்த ஊழியக்காரனோடு கூட ஒரு மணவாட்டி வருகிறாள். വരുമ്പോൾ ഇസഹാക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. வரும்போது ஈசாக்கு இங்கே வருகிறார். മണവാട്ടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളിനോട് മണവാട്ടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. அதை கொண்டு வருகிற நபரை பார்த்து மணவாட்டி ஒரு கேள்வி கேட்கிறாள். നമ്മെ എതിരേറ്റ് വരുന്ന പുരുഷൻ ആരാ? நமக்கு எதிர்பட்டு வருகிற அந்த புருஷன் யார்? അവക്കും കണ്ടപ്പോഴേ പിടികിട്ടി. அவளுக்கு பார்த்த உடனே புரிந்தது. അല്ല വഴിയെ പോയി ആരും എന്നാന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. അത് വഴിയരികെ போன யாரும் என்ன கேட்கவில்லை. എന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. அவர்களை பார்த்தாலே தெரியும், ஆகவே கர்த்தரை துதிக்கிறேன். ഒരു ദൈവവേദനെ കണ്ട തിരിച്ചറിയാം. ஒரு தேவ பிள்ளை பார்க்கும்போது புரியும். ഒറ്റ കാഴ്ചയ്ക്ക് അറിയാം ഇതൊരു ദൈവവേദന. ஒரு பார்வையிலே புரிந்து கொள்ள முடியும் இது தேவ பிள்ளை. കാര്യം അവർ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാ. அவர்கள் കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചവர்கள். ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു ഉദാഹരണം சொல்லட்டுமா? ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലെ എയറോനോട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ റിസർച്ച് സെന്റർ ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് നാൾ ജോലി ചെയ്തു. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലെ എയറോനോട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് സെന്ററിൽ கொஞ்ச കാലം വേலை பார்த்தேன். അവിടെ 2000 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. அங்க 2000 விஞ்ஞானிகள் உட்கார்ந்து வேலை செய்கிறார்கள். ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ക്യാന്റീനിൽ നിന്നാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. മധ്യാഹ്നം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അங்கே இருக்கிறதான அந்த கேண்டீனில் தான் சாப்பிடுவோம். ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് തീരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് തരും. விஞ்ஞானிகள் சாப்பிடக்கூடியதான நல்ல குவாலிட்டியான சுவையான ஆகாரம் அந்த கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு குறைந்த செலவிலே தருவார்கள். അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും പേരും അവിടുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. ஆகவே நாங்கள் மேக்ஸிமம் எல்லாரும் அங்கே இருந்து சாப்பிடுவோம். ഞാനും എന്റെ കൂടെ എന്റെ ചർച്ചിലുള്ള ഒരു സഹോദരനും ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ലൈനിൽ നിൽക്കുക. நானும் என்னுடைய சபையில் உள்ள சகோதரன் விஞ்ஞானி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு வரிசையில் நிற்கிறோம். അടുത്ത ലൈനിൽ കുറെ സ്ത്രീകൾ ലൈൻ നിൽക്കുക. അടുത്ത വരിസയിലെ கொஞ்சம் சகோதரிகள் நிற்கிறார்கள். അതിനകത്ത് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു. அதுக்குள்ளே எங்களுக்கு பழக்கமில்லாத ஒரு பெண்மணியை பார்த்தோம். ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവളൊരു വിശ്വാസിയാന്ന് എനിക്ക് അങ്ങ് തോന്നി. நான் அவளை பார்த்த உடனே ஒரு பார்வையில் அவள் ஒரு விசுவாசி என்று எனக்கு தோன்றினது. എന്റെ കൂടെ വന്ന സഹോദരൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, പാസ്റ്റർ ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടോ? அந்த என்னோட கூட இருக்கிற அந்த சகோதரன் சொன்ன, போதகரே அந்த பொன்பிள்ளையை பார்த்தீங்களா? ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടു ബ്രദറെ, വിശ്വാസിയാന്ന് തോന്നുന്നു. நான் சொன்னேன் பார்த்தேன், அவள் விசுவாசி என்று எனக்கு தோன்றுகிறது. തീർത്തു പറഞ്ഞു വിശ്വാസി തന്നെയാ. நான் அப்படியே சொன்ன அவள் விசுவாசி தான். ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവളെ ഇതിനു മുമ്പേ കണ്ടിട്ടുമില്ല. இந்த சூழ்நிலை இந்த வட்டாரத்தில் நான் அவளை பார்த்ததே இல்லை. ഏതാണ്ട് 25 വയസ്സോളം പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പെങ്കൊച്ച എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. கிட்டத்தட்ட 25 வயதுள்ளதான பொண்ணு. ஆகவே அவங்களுக்கு நேரடியாக போய் கேட்க முடியாது. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവൾ പെണ്ണ് ആരോടേലും സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ஆகவே நாங்கள் சொன்னோம், இந்த சகோதரி வேற இந்த பொம்பளைகள் எடுத்து பேசுகிறதுனால் அவர்களை நாம் அடையாளம் கண்டு வைப்போம். 5 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഈ ലൈന് അങ്ങേയറ്റത്ത് ചെല്ലാൻ. 5 நிமிடம் தேவை இந்த வரிசை அந்த அட்டம் போய் சேருவதற்கு. ഇതിനോടകം അവൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റോർ ഓഫീസറോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. அதற்குள்ளே அந்த சகோதரி எங்களுடைய ஸ்டோர் ஆபீசர் இடத்தில் பேசுகிறதை பார்த்தேன். ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാനും എന്റെ ബ്രദറും കൂടെ ചേർന്ന സ്റ്റോർ ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് எங்கள் ஆகாரம் சாப்பிட்ட பிற்பாடு நானும் அந்த சகோதரனுமாக அந்த ஸ்டோர் ஆபீசர் பக்கத்தில் போனோம். അവരോട് ചോദിച്ചു, ഇന്നൊരു പുതിയ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. நாங்கள் அவர்களிடத்து போய் கேட்டோம், இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு பெண் பிள்ளையை பார்த்தோம், உங்களிடத்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். അവൾ പറഞ്ഞു ശരിയാ ശരിയാ. ஆமா உண்மை உண்மை உண்மை. നിങ്ങളുടെ ആളാ നിങ്ങളുടെ ആളാ നിങ്ങളുടെ ആളാ. அவள் சொன்ன உங்க ஆளு உங்க ஆளு உங்க ஆளு. ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പെന്തിക്കോസുകാർ. பெந்தேகோஸ்காரி. പറഞ്ഞ അവൾ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? நான் கேட்ட அவள் எங்க வேலை செய்கிறாள்? അവൾ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തതാ. அவள் இன்றைக்கு தான் இங்க ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறாள். ആദ്യത്തെ ദിവസം முதல் நாள். മദ്രാസിൽ പാസ്റ്റർ ഡി മോഹന്റെ ചർച്ചിന്റെ മെമ്പറാ. மெட்ராஸ் சென்னையிலே பாஸ்டர் டி மோகன் அவர்களுடைய சபையிலுள்ளதான அங்கத்தினர். ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. இன்றைக்கு நம்முடைய ஆர்கனைசேஷனில் வேலைக்கு சேர்ந்தாள். അവൾ ഇന്ന ബിൽഡിംഗിൽ ഇന്ന ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. அவள் இன்ன பில்டிங்ல இன்ன ஆபீஸ்ல வேலை செய்கிறாள். ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ മോളെ പോയി കണ്ടു. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த மகளை போய் பார்த்தோம். അവളോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്നാ വന്നത്, എവിടുന്ന് വരിക? நாங்கள் அவளை பார்த்து கேட்டோம், நீ எங்க இருந்து வருகிறாய், என்றைக்கு வந்தாய்? അവൾ പറഞ്ഞ ലൈൻ നിൽക്കുമ്പോഴേ പിടികിട്ടി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാസ്റ്റർമാരാണെന്ന്. அவள் சொன்னா
ஆனால் நீங்கள் வரிசையில் நிற்கும்போது எனக்கு புரிந்தது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போதகர்கள் என்று. ഞാൻ പാസ്റ്റർ ഡി മോഹന്റെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വരിക. நான் போதகர் டி மோகன் அவருடைய சபையில் இருந்து வருகிறேன். ഞാൻ ഒരു സദ്വർത്തമാനം കൂടി കൂട്ടത്തിൽ പറയാം, ഇവന്റെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല. நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு செய்தியை கூட்டத்தில் சொல்லுகிறேன். ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പൈലറ്റ് ഇല്ലാതെ പറക്കുന്ന ഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു. இந்தியாவிலே முதலாவது பைலட் இல்லாமல் பறக்கக்கூடிய ட்ரோன் என்கிற கருவியை கண்டுபிடித்தார்கள். ആ ഡ്രോണിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട സംസാരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ശാന്തശീലയായത്. ஓ அந்த ட்ரோனுக்குள்ளே பேசுகிற வார்த்தைகளை பேச வைக்கக்கூடியதான அந்த கருவியை கண்டுபிடித்து அது பொருத்தும்படி வந்ததான அந்த சகோதரி தான். ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട്. விஞ்ஞானிகளுக்கு இந்தியாவில் நல்ல ஒரு பங்கு இருக்கிறது. ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നു. நான் அந்த பகுதிக்கு போகவில்லை. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചതിനെ കണ്ടാൽ അന്യോന്യം இந்த ராத்திரி கல்யாண வஸ்திரத்தை பார்த்தாலே அடையாளம் காணலாம். നിങ്ങളെ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിക്കായി ഞാൻ കർത്താവ് உங்களுக்குள்ள கிரியை செய்கிற தேவ வல்லமைக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். സ്നേഹിത, കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ എങ്ങനെ വന്നു? நண்பரே, கல்யாண வஸ்திரம் தரிக்காமல் வந்தவர்களாய் നീ കാഹളത്തെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാ. நீ எக்கால சத்தம் கேட்டு உயிரோடு எழும்பினவன். മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടവനാ. மத்திய வானத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவன். നീ മണവാട്ടിയല്ല. நீ മണവാട്ടി അല്ല. ഞാൻ ആ ഭാഗം കൂടെ തൊടട്ടെ. நான் அந்த பகுதியோட சொல்லட்டுமா? സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യമായി മണവാട്ടിയെ വേർതിരിക്കും. பரலோகத்திலே முதலாவது மணவாட்டி எங்க உட்காருவார்? അതിന് 100 മാർക്കും ഉള്ളവരാ. அதுக்கு 100 மார்க் உண்டு. കറ, ചുളുക്കം, വാട്ടം, മാലിന്യം ഇവ ഒന്നുമില്ല. கரை, திரை, வாட்டம் ஒன்றும் இல்லாதவன். കർത്താവിന് വേണ്ടി നിഷ്കളങ്കമായി ജീവിച്ച ഒരു ஆண்டவருக்கு മണവാട്ടി. களங்கம் இல்லாமல் வாழ்ந்த மணவாட்டி അവളെ ആദ്യം വേർതിരിക്കും. அவளை முதலாவது അതിനുശേഷം കല്യാണത്തിന് വിരുന്നുകാരുണ്ട്. അതിന് പിற்பாடு കല്യാണത്തിന് വന്ന വിരുന്നാളികൾ ഉണ്ടല്ലോ. എന്റെ മക്കളുടെ വിവാഹ സമയത്ത് അനേക വിരുന്നുകാരെ വിളിച്ചിരുന്നു. என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய திருமணத்திற்கு அநேக விருந்தாளிகளை அழைத்தோம். ആ വിരുന്നുകാരായി വിളിച്ചവരുടെ കാര്യമാ പറഞ്ഞ കല്യാണ அப்படி விருந்தாளிகளாய் அழைத்தவரான திருமணத்தை அழைத்த காரியத்தை சொல்லுகிறேன். മണവാട്ടിയുടെ കാര്യം അല്ലതോട് மணவாட்டியை பற்றி சொல்லவில்லை. ഞങ്ങളെല്ലാം വെള്ളം ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും കയറുമൊന്നും തോന്നരുത്. நாங்கள் வெள்ளை போட்டதனால் உங்களுக்கு கௌரவம் வேண்டாம். ഈ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന അതിഥികൾ പോലും വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയാം. ஆனால் திருமணத்திற்கு அழைக்கப்பட்டதான விருந்தாளிகள் வரைக்கும் வெள்ளை ஆடைகள் அணிந்திருக்கிறார்கள் தெரியுமா? അത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ള വസ്ത്രമല്ല. அது பூமியில் கொடுக்கப்பட்ட வெள்ளை வஸ்திரமல்ல. എങ്കിലും ഇവിടെ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ஆனாலும் இங்கே சில பிரதிபலிப்புகள் எல்லாம் உண்டு. നിറത്തിനകത്ത് ചില അർത്ഥമൊക്കെ ഉണ്ട്. ചില നിറങ്ങൾക്കുള്ള ചില പൊരുൾകൾ ഉണ്ട്. എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടി ദൈവകൃപ വിട്ട് തെറ്റി സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി ചേർന്നു. என்னுடைய கையினாலே ஞானஸ்நானம் எடுக்கப்பட்டதான ஒரு பெண் பிள்ளை அவள் இந்த சூழ்நிலையை விட்டு மாறி சாத்தானி ஆராதனை போய் சேர்ந்தாள். ഒരിക്കലും പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു അവസരം കിട്ടി. மறுபடியும் அந்த சகோதரியிடத்தில் பேசும்படி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. അവൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ ഇന്ന് സാത്താനെ കുറിച്ച് അറിയാം, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരത്തില്ല. ஆனால் எனக்கு சாத்தானை பற்றி அநேக ரகசியங்கள் எனக்கு சொல்லித்தர உண்டு, ஆனால் நான் வரமாட்டேன். സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ചെല്ലുന്ന ഉടനെ എന്റെ രക്തത്തിനകത്ത് സൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഫോം അവരെടുക്കും. ലൂസിഫറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉഭയസമ്മതം സൈൻ ചെയ്യുക. சாத்தானே ஆராதனைக்கு போகும்போது ரத்தத்திலே அவர் கையெழுத்து போடக்கூடிய ஒரு ஃபார்மை எடுத்து கொடுப்பார்கள். അത് സാത്താനുമായിട്ടുള്ള ലൂസിഫറുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയാണ്. அது லூசிபருமாக உள்ளதான ஒரு உடன்படிக்கை. ഇനി അത് ലംഘിക്കാനൊക്കത്തില്ല. அது இனி தவற முடியாது. ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു പദം, ஆனா அந்த பெண் பிள்ளை சொன்ன ஒரு வார்த்தை, മകളെ ആദ്യത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ, ஐயா முதல் ஆராதனைக்கு நான் உள்ளே வரும்பொழுது ഒന്ന് മുടി കെട്ടിവെക്കാനൊക്കത്തില്ല, മുടി അഴിച്ചിടണം. முதலாவது முடி கட்டி வைக்க கூடாது, முடி அவிழ்த்து விட வேண்டும். ആ ടെൻഡൻസി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പൊതുവെ ആയി എന്നറിയാമോ അറിയത്തില്ല, കേട്ടോ? அந்த டெண்டன்சி பொதுவாக உலகத்தில் வெளிப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா தெரியுமா? கேளுங்கள். രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ இரண்டாவது முழுமையாக கருப்பு ஆடைகள் தான் தரிக்கப்பட வேண்டும். അങ്ങനെയാണ് നിറത്തിനകത്ത് ഏതാണ്ടൊക്കെ കാര്യമുണ്ട്. அப்படி என்று சொன்னால் சில நிறங்களுக்குள்ள ஏதோ அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. സ്വർഗത്തിലെത്തി വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സാക്ഷികൾ പോലും, വിവാഹത്തിന് വന്നെടുക്കുന്ന അതിഥികൾ പോലും വെള്ളയാ ധരിച്ചത്. ஆனால் அந்த நாட்களே பரலோகத்தில் போகக்கூடியதான உங்களுடைய விருந்தாளிகள் அத்தனை பேர் வெள்ளை நிறத்தை தான் தரிக்க வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம். നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വെള്ള ഉടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. இந்த பூலோகத்தில் நீங்கள் வெள்ளை வஸ்திரம் உடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. പക്ഷെ ഒരു മാർക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർ കടയിൽ കിട്ടുമല്ലോ, വാങ്ങി. ஆனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட நிர்பந்தமாய் போட வேண்டும் என கடையில் கிடைக்கும், வாங்குங்கள். ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ആകുവാൻ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ஆண்டவருக்காக எதுவும் ஆகும்படி நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுப்போம். ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ സഭായോഗത്തിന് വന്നിരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായിട്ട് തോന്നി. இன்றைக்குள்ளதான இங்க பரிசுத்த
ആരാധന എനിക്ക് പങ്കെടുത്താൻ മിക ആശീർവാദമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കുറഞ്ഞ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കർത്തൃദാസന്മാരെ ദൈവം ഒരുക്കിയല്ലോ. அதற்காக வஸ்திரங்கள் எப்படி உடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஊழியக்காரர்களை கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்தினாரே. ഇന്ന് കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, இன்றைக்கு கல்யாண வஸ்திரம் அணியாதவர்கள் இருந்தால், നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിനാൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമല്ല, നമ്മുടെ ലോജിക് അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ തീരുമാനമല്ല. എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ കെത്തൂബ, என்னுடைய கரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட கெத்தூபா, ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രമാണം, ஆண்டவர் வசனத்துடைய பிரமாணம், ഇത് അനുസരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ, இது கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள். കൺവെൻഷനുകളിൽ പൊതുവെ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളാണ്. കൺവെൻഷൻ പൊതുവായി കൊടുക്കുന്നത് മിക അടിപ്പടை കാര്യങ്ങൾ. ഒരു നല്ല സഭയിൽ ചേർന്നാൽ സഭ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കും. ഒരു നല്ല സഭയിൽ ചേർന്നാൽ സഭയെ അവർ വളർത്തുവാர்கள். ആ സഭയാണ് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. அந்த சபை தான் அவர்கள் വളർத்த வேண்டும். കണ്ടതിനെ ഒക്കെ നന്നായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് വിടുന്നതിനെ സഭയെ നല്ല വിളിക്കുന്നു. பார்த்ததெல்லாம் நல்லா இருக்கிறது என்று சொல்லி அழைக்கிறதல்ல சபை. അത് വെറും വഴിയമ്പലങ്ങളാ. അത് എല്ലാം ഒരു ചത്രങ്ങൾ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവസഭകളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ദൈവമക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് இரவு தேவனுடைய சபையுமாக ஐக்கியமுள்ள பிள்ளைகளை பார்த்து நான் அறைகூவல் விடுகிறேன். ദയവായി എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒന്ന് അടയ്ക്കാമോ? എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ മൂടലാമേ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. நான் உங்களுக்காக ഒന്ന് ജപിക്കാൻ പോകുகிறேன். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവവുമായി അടുത്ത ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുവാൻ, ഇന്ന് இரவு தேவனுமாக நல்ல ഒരു ഐക്യത്തിൽ വരുമ്പടി, കർത്താവേ 100% മാർക്കിനുള്ളത് ഇന്നൊരു പക്ഷങ്ങൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരികയില്ല. ആണ്ടവരെ 100% മാർക്കിന് ചിലവേള ഇന്നേക്ക് നാൾ എടുക്കാൻ முடியாது. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. அதற்காக நான் என்னை நானே ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവവുമായി ഒരു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുവാൻ, இந்த இரவு வேளை தேவனுமாக ஒரு நியமனம் செய்யும்படி എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് കല്യാണശാലയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാ. என்னை கட்டாயப்படுத்தி இந்த கல்யாண வீட்டிலே கொண்டு வந்தா. എങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ, ஆகிலும் இதற்குள்ளே வந்த போது, നന്നായപ്പോ ചൊവ്വെ നന്നാകുവാൻ, வாழ வேண்டிய ஒரு நல்ல முறை வாழும்படி, വരുമ്പോൾ വരേണ്ടതുപോലെ വരുവാൻ, வரும்போது வர வேண்டிய விதத்திலே வரும்படி രാത്രിയിൽ എന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. இன்று இரவு என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന തിരുവചനം പറയുന്നത് പോലെ, என்ற கரத்திலே கொடுக்கப்பட்ட பைபிள் சொல்வது போல എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ, என்னை நானே ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய விதத்தில் ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് കഴിയാതെ പോയത്, இன்று வரையில் என்னால் முடியாமல் போனது, കർത്താവേ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. மக்களுக்காக செய்யும்படி நான் விரும்புகிறேன். എന്റെ ശബ്ദപരിധിയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, இந்த ஒலிபெருக்கினுமாய் கேட்கிற யாராவது இருந்தால், ദയവായി അങ്ങനെയുള്ള ഇന്നലെ വരെ കര ഉയർത്തിയവരല്ല, நேற்று வரையில் கரங்கள் உயர்த்துறவர்கள் அல்ல, അതിന് അടുത്ത പടിയിൽ തീരുമാനം ഉള്ളവർ, அதன் அடுத்த படிக்கும் மேலே ஒரு தீர்மானம் எடுத்தவர்கள், ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദയവായി അവരുടെ ഒരു കരം ഉയർത്തിയാൽ, இன்று இரவு தயவு செய்து இந்த வலது கரத்தை உயர்த்தலாம். ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ நான் ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். ആരുണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുവാൻ? யார் உண்டு அந்த கரங்களை உயர்த்தும்படி ஒரு படி கூட நான் தீர்மானம் எடுக்கிறேன். ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ആത്മമണ്ഡലത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കയറുവാൻ, இன்று இருக்கிற ஆவிக்குரிய மண்டலத்துக்கு அப்புறமாய் ஒரு மண்டலத்தில் ஏறும்படி, ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറയുന്നു. ஆண்டவர் சமூகத்தில் இன்னும் வளரும்படி நான் விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் ആരുണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ കരം ഉയർത്താം? யாருண்டு அந்த கரத்தை உயர்த்தும்படி? കർത്താവേ, ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കരങ്ങളെ ഓർത്ത് അടിയൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ஆண்டவரே, உயர்த்தப்பட்ட கரங்களை நினைத்து அடியான் ஜெபிக்கிறேன். വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും ദൈവാനുരൂപരായി വളരുവാൻ, பரிசுத்தத்திலும் வேறுபட்ட வாழ்க்கையிலும் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் வாழும்படி ഓരോ ദൂതന്മാരുടെ കാവൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ஒவ்வொரு தூதருடைய பாதுகாவல் நீர் இவர்களை கட்டளையிடுவீராக. നസ്രയനാകുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, நசரேயனான இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ഒരു ദൈവശക്തി അവരുടെ മേൽ കൂടിയിരിക്കണമേ. ஒரு தேவனுடைய வல்லமை அவர்களை பாதுகாப்பு காக்கட்டும். യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ കാവൽ അടിയൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു. இயேசு ரத்தத்துடைய பாதுகாவல் அவர்களுக்காக கேட்கிறேன். അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. அவருடைய குடும்பங்களை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ദൂതന്മാരുടെ കാവലിൽ അവരെ നടത്തണമേ. தூதன்மார் பாதுகாப்பீராக. സകല മഹത്വവും കർത്താവ് എടുക്കണമേ. எல்லா மகிமை உமக்கே தருகிறோம். അത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. இயேசு நாமத்தில் பிதாவே, ആമേൻ. ஆமென். ഞാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. நான் மறுபடியும் வியாதியஸ்தர்களுக்காக ஒன்று ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். രോഗികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവർ எத்தனை பேர் இந்த ராத்திரி வியாதியோடு வந்திருப்பீர்கள்? രോഗശാന്തി നമ്മുടെ ഒരു അവകാശം. ஓ, வியாதி என்று விடுதலை நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு அவகாசம். 1000 രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ஆயிரக்கணக்கான வியாதிகள் சுகமாகிறது நான் பார்த்திருக்கிறேன். അതിനുവേണ്ടി വേറിട്ട് സമയം എടുക്കാനല്ല, அதற்காக வேறு நேரத்தை எடுக்கும்படியாக அல்ல. ചില സമയം ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രോഗശാന്തി നടന്നു. சில நேரங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணும்போது வியாதி சுகமாகும். എങ്കിലും രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ കൽപ്പനയാകയാൽ ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ஆனாலும் வியாதியஸ்தர்களுக்காய் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தையுடைய கட்டளை ஆனபடியினால் நான் அதை ஜெபிக்கிறேன். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിലും, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 10-ஆம் அதிகாரம், ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിലും,
അധ്യായത്തിൽ ലൂക്കാ എഴുതിയ സുവിശേഷം 9-ാം അധികാരത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും യേശു சொன்னார், நீங்கள் புறப்பட்டு போகும்போது வியாதியஸ்தர்களை குணமாக்குங்கள். അത് ദൈവ കൽപ്പനയാകയാൽ அது தேவனுடைய ഈ கட்டளையானபடியால் രാത്രിയിൽ ഞാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ இந்த പോകുകയാണ്. ராத்திரி வேளை வியாதியஸ்தர்களுக்காய் ஜெபிக்க போகிறேன். ദയവായി രോഗമുള്ളവർ അവരുടെ നെഞ്ചത്തൊരു കരം വെക്കാം. தயவாக வியாதியுள்ளவர்கள் அவருடைய மார்போடு வலது கரத்தை வையுங்கள். സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ യേശുവേ, வானத்துக்கும் பூமிக்கும் அதிகாரமுள்ள இயேசுவே, സകല രോഗത്തിന്റെ മേലും രോഗാണുക്കളുടെ മേലും അധികാരമുള്ള ദൈവമേ, எல்லா வியாதிகள் மீதும் வியாதி குணங்கள் மீதும் அதிகாரமுள்ள இயேசுவே, അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിനൊത്തവണ്ണം உம்முடைய வசனத்தில் பிரமாணத்துக்கு ஒத்தவண்ணம் ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാകയാൽ நான் நம்முடைய ஊழியக்காரனானபடியால் ദൈവം അടിയനെ ഇവിടെ അയച്ചതാകയാൽ தேவன் அடியானை இந்த இடத்தில் கொண்டு ഈ வந்தபடியால் രാത്രിയിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുവാൻ இந்த இரவு வியாதியஸ்தர்கள் ഞാൻ குணமடைவார்கள். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആജ്ഞാപിച്ചറിയിക്കുന്നു. நான் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆவியிலே வேண்டுகிறேன். രോഗാത്മാക്കളെ അവരെ വിട്ടുമാറാം. வியாதியின் ஆவியை அவர்களை விட்டு மாறிப்போ. രോഗശക്തികളെ അവരെ വിട്ടുമാറാം. வியாதியின் வல்லமே அவர்களை விட்டு மாறு. ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവശക്തി അവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. இந்த ராத்திரியில் தேவனுடைய வல்லமை அவர்கள் மீது வெளிப்படட்டும். സൗഖ്യം ഇറങ്ങി വരട്ടെ. விடுதலை வரட்டும். മഹത്വം കർത്താവിനാകട്ടെ. மகிமை கர்த்தருக்கு. അത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. இயேசு நாமத்தில் பிதாவே. ആമേൻ. ஆமென். നിങ്ങൾ ദയവായി എന്നെ കൂടെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. தயவு செய்து எனக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരോട് ഒരു പ്രാവശ്യം നന്ദി പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. எல்லா ஊழியர்களுக்கும் ஒரு விஷயம் கூட நன்றி செலுத்துகிறேன்.